Jotana mal ke ya pokro bujong ya. Kisah nak kerdi, hanya hai. Taman yang kai thajinggo kisah sini asok kan noni thajinai. Sini tata sabjunan le chairman Borom Gerang Sarjok Dapur mana wahai dang sa opai bini sini mongdoi bini mana sang asok thaya asok thanya ni bagai sana bahana kojobo. Jatuh coba kerja apa dulu coba ya? Hello. Kawan yang lahai kau ini, bawa hai no belai keno. Sini hata jauh pada bagai samong play faizat. Hai kau sini tiap pramathani belai no senior leader sini mong manja Borom Gerang matulal Dapur mas harna bahanyo dang saw pai bini sini mong. Nafajan bagi sana bahanyo kau ini. Awan yang lahai di WF ni sebagai zona district ni presiden je Borom Gerang je rupa dia Borom mana bahanyo dang saw pai bini sini mong. Nafajan bagi madam na bahanyo kau ini. Awan yang hai kau ini sini oni samtole gulagati hai ke basini solam constituency ni belanja senior leader semua bahanyo Borom Gerang jiten Dapur mas harna bahanyo dang saw pai bini sini mong kafanyan bagai sana bahanyo ko jabo. Awan yang lahai kau ini sini oni samtole gulagat ni YTF ni presiden Borom Gerang rata seram Dapur mana bahanyo dang saw pai bini sini mong kafanyan bagai Borom bahanyo ko jabo. Contohnya pal ke apa khorobai sung tamaya ne phaji sung sini mong lahai pro. Awan yang lahai Awan yang lahai phai sok paja sini sebagai zola district ni Khoraksa Adang Tomani belai keno bos sini jak hai ke backline active warriors sini Borom Gerang pantop Dapur mana bahanyo dang saw pai bini sini mong kafanyan bagai toine. Senjata coba kerja apa kerja itu mainnya? Awan yang kau ini hanya hai sini YTF sebagai zona district ni vice president Borom Gerang Budurai Dapur mana bahanyo kau ini dang saw pai bini sini mong kafanyan bagai. Awan yang lahai kau ini sini minority cell ni leaders Borom Gerang Suhel Miana kau ini bahanyo dang saw pai bini sini mong kafanyan bagai. Awan yang lahai sab le by chairman Borom Gerang Sosinendo sana bahanyo kau ini ai bini sini mong kafanyan bagai. Awan yang kau ini hanya hai sini minority cell ni leaders Nazrul Islam Bodo bahanyo monso phanyal bagai koi jabo. Senjata pal ke apa kerja ini? Pai dike seng hai sini mong digi thang pinai tabok sini beskango phai sok paijak sini ata Rajib Deborma bini tini tejurung bai bi yaktai kabama joining phaijak
sini dofano hamjagui bubagrano hamjagui khanchani marino hamjagui abon bagi bono seng borom lainai ata Rajiv dangsao phanya bai nalo kobuk jau jotor seng palbak sakai apa khorob lainai jotor seng kali apa khorob lainai ang pada senghai sini mungtigi tangpinai sini Sipaijala District Committee ni Vice President Borom Ganang Biswanath Deborma bono bokoinai sini mung ruya asate kamu asman bagai jotor seng palbak sakai apa khorob lainai Phadi seng tabuk Phadi seng terek sini mung nahal lagi tamang tabuk arja ke jangka seng next tabuk sini mung nahal lagi Phadi ke seng tiri sini joining program no sati sama bagi nam sabari nai ta jotta narawai no koi nai jang saw phai nai sini sati ketar mesuma bagi sini pandano seng sari rejak nai Abon yang kalau seng tiri sini je ketal phanya no nam sabai nahal lagi sini te pramotha hai ke bang bagrani ngai seng nam sabai nahal lagi man bakat thang nai nakar dia Phadi sati songane agak hanya hai sini menggo karjaka sini agak kesam district ni presiden Borom Ganang Omrit Deborma bono bahanya dangsao phai bini sini mung refanya bagai koinai sini belum tiar songna koinai risarai lam songani bagai sini kesam district presiden Borom Ganang Omrit Deborma Ya, yang tu Jepang ke pasal sini. Yang tu Jepang ke nasib saya. Phadi seng sati sokro jotana pal ke basalai ya phakro dena jotana pal ke Phadi sini sati ke thar masangi rekha tiri ni sini pandani narawai ro oba haikeno sini joining tiri ni panda no siang sari rekha obni haike Phadi seng tabuk joining nama de bukhak thangnai nara kisa khala go chongde khapang nei takuk tai bukuk song Phadi keseng hai nai sini mungtigi tanglai pinai sini buskang phaisok pojak identity family leader Borom Ganang Advocate Muhammad Zakir Hussain bono bokoinai dangsao phaiui sini mung rufanyan bagai এদিকে সুদা agini sini Sipaijala District ni Presiden Borom Ganang Ata Omrit bono bokoinai dangsao kawi sini mung rufanyan bagai Borom Ganang Deborma bono bokoinai dangsao kawi sini mung ran bagai jotono sengya phakor bai tongmai soya karai sengya phakor mane bising tingke seng borna lam soklainai Hello. Senang views karena gitu. Phadi ke sini Borom Rama de panda paika
फायदि जों ताबुक सिनि मिनिस्टार फायजिनि जों कक खालामनो बखाक थांनाय पुलानो सिनि बिसांगो कक नारांनाय माइनरिटि सेलनि चेयारमेन बरम गोनां सार साहा आलम नखयनाय बिनि नांखक मानिक जोंबो शेयार खायनायनि बागै yang borong আসসালামু আলাইকুম নমস্কার খুলুমখা এখানে উপস্থিত আমাদের 19 চরিলাম বিধানসভার আমাদের সকলের প্রিয় এমএলএ এখানে উপস্থিত আমাদের আমতলী গোলাঘাটির সকলের প্রিয় এমডিসি এখানে উপস্থিত আমাদের রাজ্যের ওয়াইটিএফ এর প্রেসিডেন্ট এখানে উপস্থিত আমাদের 19 চরিলাম বিধানসভা ব্লক প্রেসিডেন্ট এবং এখানে উপস্থিত আমাদের ত্রিপুরা মথার উচ্চ স্তরের নেতৃত্ববৃন্দ এবং এখানে উপস্থিত আমাদের সকল ওয়ারিয়ার্সরা সবাইকে লাম সাগু আমি কিছু কথা বলবো বিশেষ করে আমাদের মিডিয়া বাইরা একটু আমার কথাগুলো একটু হাইলাইট করবেন এগুলো আজকে দরকার কারণ আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের আমরা নিজেই বলি আমরা ছোট্ট একটা আঞ্চলিক পার্টি কিন্তু আজকে আমাদের এই ছোট্ট আঞ্চলিক পার্টিকে নিচে দাবানোর জন্য অনেক ষড়যন্ত্র চলছে রাজ্যব্যাপী আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা যখন কোথাও জয়েনিং সভা করি আমরা স্বচ্ছতার সঙ্গে করি আমরা আপনাদেরকে সেই নাম্বার দিতে পারবো যে নাম্বারে আমরা জয়েনিং করি কিন্তু আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে নতুন করে জয়েনিং করছে ওই জয়েনিং এর নাম হচ্ছে জুমলা জয়েনিং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আইবি রিপোর্টে আপনার যে জায়গার ধারণ ক্ষমতা 1200 থাকে সেই জায়গায় আপনার তার থেকে 6 ডাবল লোক জয়েন করছে তো এটাকে বলি আমরা জুমলা জয়েনিং আমাদের মহারাজ একটা কথা বলেছে কিছুদিন আগে আপনারা শুনতে পেরেছেন হিন্দিতে বলেছে ঝুট বলে কাউয়া কাটে তো কাউয়া কোথা থেকে এসে আপনাকে ঠুকুর দেবে ওইটা আপনি বুঝতে পারবেন না তাই আমরা আমাদের অনুরোধ থাকবে যে ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না আমরা এখন ত্রিপুরা রাজ্যে দেখছি আমাদের ত্রিপুরাসা ভাইদের ভোটের জন্য এখন মায়া কান্না কাঁদছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন নেতৃত্বগণ তাদের এই মায়া কান্না দীর্ঘদিন কোথায় ছিল তাদের এই মায়া কান্না যখন পাহাড়ে খাবার ছিল না খাদ্য ছিল না পুকুরে জল খাচ্ছিল যখন গাছ পাতা খাচ্ছিল তখন কোথায় ছিল আজকে আমাদের মহারাজ রাজ্যে আওয়াজ তুলেছে ত্রিপুরা ভাইদের জন্য কিছু একটা করবে আমরা জানি ত্রিপুরা মথা পার্টি কোন রাজনৈতিক দল না এটা একটা মুভমেন্ট আমরা রাজ্যবাসী হিসাবে রাম মহারাজের ওই মুভমেন্টকে কিভাবে সার্থক করা যায় আমরা প্রয়োজনে শরীরে রক্ত দেব আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি এই রাজ্যবাসী হিসাবে আমি বিশেষ করে মাইনরিটি মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন লোক আমরা বঞ্চিত আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে কোথাও কোনো সুবিধার জিনিস পাবেন না কারণ কি বিভিন্ন সময়ে 25 বছরের বাম শাসন ছিল সেই বাম শাসনেও আমাদেরকে বঞ্চিত করেছিল এই সরকার রাজ্য কমিটিতে ছিল না কোনো মেম্বার মন্ত্রী বানিয়ে আমাদেরকে শোষণ করেছে আমাদেরকে লাইনের পিছনে নিয়ে জুতা ছিঁড়েছে মাথার চুল চলে গেছে ওভারেজ হয়ে গেছে চাকরি পাইনি চাকরি দেয়নি আমরা জানি যে রাজনৈতিক আয়ুসীমা 5 বছর 4 বছর দেখবেন
যে রাজ্যের যারা বিশেষ করে মাইনরিটি সম্প্রদায় যারা আমাদের পিপরাসা বাইরে আছেন আপনারাও বঞ্চিত, আমরা বিশেষ করে মাইনরিটি সম্প্রদায় যারা আছি আমরাও বঞ্চিত। আপনারা দেখবেন 5 বছরের আপনারা জানেন যে 5 বছরের একজন নেতা মন্ত্রীর মেয়াদ থাকে, কিন্তু যখন 4 বছর চলে গেছে আমাদের পিপরাসা ভাই আমাদের মাইনরিটি সম্প্রদায়ের কাউকে নিয়ে কোনো সুবিধা সুযোগ সুবিধা আলোচনা করবে না। লাস্ট 1 বছর আমাদেরকে নিয়ে কথা বলবে, কারণ 1 বছর পর ইলেকশন, ভোট দিতে হবে, বিভিন্ন ধরনের আমাদেরকে প্ররোচনা দেবে, কিছু রান কিছু টাকা দেবে, আপনারা ভোট দিন। টাকার বিনিময়ে আমরা অনেকে বিক্রি হয়ে যায় অল্প টাকা, কিন্তু এই টাকা আমাদের জন্য কলঙ্ক ডেকে আনবে। আমরা আমাদের পিপরাসা ভাইদের বলবো, সঙ্গে আমাদের মাইনরিটি সম্প্রদায় না সকল সম্প্রদায়ের ভাইকে বলবো যে আপনারা এসব প্রলোভনে পা দেবেন না। এ রাজ্যকে যদি কেউ শুধরাতে পারে, এ রাজ্যকে পাহাড়ি বাঙালি হতে হিন্দু মুসলমান আপনার খ্রিস্টান বুদ্ধ হতে সবাইকে ভাই ভাই হিসাবে একত্রিত করতে পারে, ভালোবাসতে পারে, ওইটা হলো আমাদের মহারাজ। বাকি সবাই মজা নেবে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই দুষ্ট লোক একটা থাকে, আমরা জানি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা বাঙালির সেই লিডার গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল যখন আগরতলা শহরে দাঁড়িয়ে 200 লাঠি সোটা নিয়ে কথা বলছিল যে আগরতলার মালিক উনি, তেলামুড়ার মালিক উনি, আপনার কাঞ্চনপুরের মালিক উনি। 1 সপ্তাহ হয়েছে কোন লিডার, কোন রাজ্য লিডার, কোন কংগ্রেসের, সিপিএম এর, বিজেপির কেউ কথা বলেনি। সকলের মুখ বন্ধ ছিল। কেন? উনি অন্যায় বলেনি। আমাদের মহারাজ যখন বলেছে, অ্যাকচুয়ালি আমাদের মহারাজ একটা কথা ভুল বলেছে, যে আগরতলার মালিক, কাঞ্চনপুরের মালিক, তেলামুড়ার মালিক, ওটা ভুল ছিল। বাংলাদেশ সহ, ত্রিপুরা রাজ্য সহ, আসামের কিছু অংশ সহ ওই সম্পূর্ণ জায়গার মালিক ছিল আমাদের মহারাজ। ওই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেই পড়ে আগরতলা, ওই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেই পড়ে আপনার কাঞ্চনপুর। আমরা ইতিহাস জানি যে 1941-এ যখন আমাদের মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর সঙ্গে ভারতবর্ষের চুক্তি হয়েছিল, তখন আমরা ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্য অ্যাডপ্ট হয়েছিল। সেই ভিত্তিতে 1971-এ বাংলাদেশ থেকে আমাদের ভাইরা এখানে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু একটা সংখ্যা ছিল এখানে প্রবেশ করেছে। কিন্তু আজকের দিনে আমরা আমাদের রঞ্জিত দেববর্মা এমএলএ স্যার যখন আওয়াজ তুলে যে ইলিগ্যাল ইমাইগ্রেন্টস গো ব্যাক, ওইটা কোনো বাঙালিদের বিরুদ্ধে না। আমিও তো বাঙালি, আমার কোনো হিন্দু সম্প্রদায়ের, আমার সনাতন ধর্মের কোনো ভাইকে যদি কিছু বলে আমিও ওদের পাশে থাকবো, কারণ আমিও বাঙালি। ওটা তো কোন আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাই বা বাঙালিকে বলেনি, কখনো বলেনি। বলছে বাংলাদেশি ইমাইগ্রেন্টস গো ব্যাক। তো আপনারা কি চান যে বাংলাদেশ থেকে প্রত্যেক দিন বাংলাদেশ থেকে এদিকে ঢুকুক বাংলাদেশে? ওইটা আমরা কখনো চাই না। কিছু কিছু লোক ষড়যন্ত্র করছে আমাদের এই ইউনিটি, আমাদের এই ফাংশনকে দুর্বল কিভাবে করা যায়। আমরা জানি এটা বাংলাদেশ সরকারের একটা ষড়যন্ত্র, আমরা জানি। কারণ আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ জনগণ রাস্তায় নেমে প্রধানমন্ত্রী সহ সবাইকে আপনার দেশ থেকে ধরিয়ে দিয়েছে। নেপাল, শ্রীলঙ্কা সেম হয়েছে। আমরা চাই না আমাদের দেশকে নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র বাংলাদেশ সরকার করুক। প্রয়োজনে দেশের জন্য রক্ত দেব। এ দেশ আমাদের, এই দেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র করার কোনো দেশের অধিকার নেই। ষড়যন্ত্র করলে তাদের চোখ উজ্জ্বল ফেলে দেব। আপনারা জানেন যারা বাংলাদেশি ইলিগ্যাল ইমাইগ্রেন্টস ঢুকছে তারাই একসময় বিদ্রোহ সৃষ্টি করবে এই ভারতবর্ষে।
বিভিন্ন জায়গায়, কারণ আমার জন্ম ভারতবর্ষে, আমার জন্ম ত্রিপুরা রাজ্যে। আমি আমার ত্রিপুরা রাজ্যকে, আমি আমার ভারতবর্ষকে যতটুকু ভালোবাসবো, যার জন্ম বাংলাদেশে সে ততটুকু ভালোবাসবেন না, ভালোবাসবে না। ভালোবাসা ওই বাংলাদেশের জন্যই থাকবে। তো আমরা বলবো যে আমাদের দলকে নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করেন, আমাদের লিডারকে নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করেন, ওইগুলা করবেন না। আমরা রাজ্যবাসী, আমরা ত্রিপুরাবাসী, আমরা ত্রিপুরাসা, আমরা হিন্দু, আমরা মুসলিম, আমরা বুদ্ধিস্ট, আমরা খ্রিস্টান, আমরা একসঙ্গে দাঁড়াবো এবং সেই ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করব। দেখবেন যে এখন নতুন কৌশল একটা শুরু হয়েছে, জাতিগত, আপনার কে হিন্দু, কে মুসলিম, কে খ্রিস্টান, একটা ফেসবুকে, সোশ্যাল মিডিয়াতে একজনকে একজন গালি দিচ্ছে, একজন বকা দিচ্ছে। ওরা কারা? ওরা তো আমাদের রাজ্যের, ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিকই। আপনাদের মনে আছে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড? সে জালিয়ান বাগের হত্যাকাণ্ডে ভারতীয়কে গুলি করেছিল। ওই ভারতীয়রা আপনার ইংরেজের পুলিশ প্রশাসনে ছিল, ভাই ভাইকে মেরেছিল। আমরা সেই ইংরেজ আমলকে দেখতে চাই না, কারণ আমরা সেই 1947-এর ভারতবাসী না, আমরা 2025-এর ভারতবর্ষের সুনাগরিক। আমরা ভালো মন্দ সব বুঝি। আমাদেরকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে দেব না, আমরা এক থাকবো। এবং আমাদের মহারাজের যে আমাদের মহারাজের সামনের যে ইচ্ছা, আমরা সকল ত্রিপুরাবাসী মিলে, কারণ আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি রাজনীতি যতক্ষণ পর্যন্ত মহারাজকে আমরা একটা জায়গায় ত্রিপুরা রাজ্যে না বসাবো, ওইগুলো বন্ধ হবে না। আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমরা এতদিন বঞ্চিত ছিলাম, আছি, বর্তমানে আছি। আমরা জানি সরকারে থেকেও আমরা বঞ্চিত, আমাদের আওয়াজ অনেকে শুনতে চায় না, ওইটা আমরা জানি। কিন্তু আমরা এতদিন বঞ্চিত ছিলাম, এখন বঞ্চিত হলেও আর কিছুদিন ধৈর্য ধরবো, কষ্ট করব এবং আমরা আমাদের মহারাজের সঙ্গ দেব। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে, এসব নোংরামি থেকে যদি কেউ আপনার মুক্তি দিতে পারে, ওইটা হলো আমাদের মহারাজ, ওইটা হলো আমাদের মহারাজ, ওইটা হলো আমাদের মহারাজ। আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ জানাবো, কোনো ষড়যন্ত্রে পা দেবেন না। যদি ষড়যন্ত্রে পা দেন, আমাদের ভবিষ্যৎ আরো খারাপ হবে। আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে এখন গণতন্ত্র, দেশে গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র নেই। যদি রাজতন্ত্র না থাকে, গণতন্ত্র থাকে, আজকে 10 বছর হলো বিসি নির্বাচন কেন করে না? যদি ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ভোট লাগে, এত মায়া দরদ লাগে, আপনাদের ভোটার আছে, তাহলে আপনারা বিসি ইলেকশন করে দেখান না। গণতন্ত্রের মধ্যে আজকে 9 বছর হলো, 10 বছর হলো, আপনারা কেন নির্বাচন করছেন না? নির্বাচনটা করে দেখেন। যেসব জুমলা, ওইসব জুমলা জায়গায় চলে যাবে। তাই আমি আর বেশি কিছু বলছি না। আমার কথাগুলো হয়তো আমি বুঝানোর জন্য বলছি, আপনারা বুঝবেন, আপনারা সচেতন। সকালে প্রত্যেকের কাছে স্মার্টফোন আছে, প্রত্যেকের কাছে মোবাইল আছে, আপনারা প্রত্যেক দিনের নিউজ মোবাইলে দেখতে পান কি চলছে রাজ্যব্যাপী। আপনারা সত্যের সঙ্গে থাকবেন, মহারাজের সঙ্গে থাকবেন। এই কথা বলে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি। নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম। মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন জিন্দাবাদ, ত্রিপুরা মথা পার্টি জিন্দাবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এনএলটি সেলের চেয়ারম্যান সাহেবকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রেখে যাওয়ার জন্য। হ্যালো স্যার, ফাইটেকে जोंहाय सिनेमुं दिमा थांलायफैनाय जोंनि गेस्टफ्रा फायसफैजा बारमरा सिनेमुं जोंनामानि परे जोंहाय कख्रांलायमानदि गिबियाव थांफैनाय जोंनि बोसनांगौ फायसफैजा जोंनि वाइट हेड कमिटिनि जिएस सार नखयनाय सार जेम्स न बन फटा साव फायो सिनेमुं गफैनाय बायदि।
जों जतन सहकारी आफादखौ दंलायनाय आबाद परे जोंहाय हाय सिनेमुं दिगि थांफिनाय आम लोगोसे जोंहाय हाय सिनेमुं दिगि थांफिनाय नरम जतन सिजाक नुजाक आपनारा सबाय जाने सिनिया जागा फाइसक बायजाक टिप्रासानि फार्स्ट दिल्ली पेडाल यात्रा थांजाक सिनिया आता सिनिया लिडार डेभिड मुरासि मनब कइनाय अरल दांसाव फाइ सिनेमुं रुय आसन कामा आसन बागै जतन बिन बागै सिम पाल के आफा फरमायनाय जै बफाने बागै बहासे कष्ट के दिल्ली त्रिपुरा तो दिल्ली पेडाल यात्रा खाइमानि आबो थंतमन को क्या जोंहाय सहकारी सिनेमुं दिगि थांफिनाय सिनि बिसनायाव फाइसक बायजाक सिनि आगिनि YTF नि एक्स प्रेसिडेंट बरं गोनां चंदन देबबर्मा बनब सिनेमुं रुय आसन कामा आसन बागै कबक जागो आबोनो परे TISF नि डिविजन कन्वेनर बरं गोनां दुर्जोधन देबबर्मा बनब सिनेमुं रुय आसन कामा आसन बागै कबक जागो आबोनो परे सिनि सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट कमिटि नि सेक्रेटारि बरं गोनां मनोज देबबर्मा बनब सिनेमुं रुय आसन कामा आसन बागै फाइना बागै कबक जागो नरम किसा दाक्ति फाकि बेलाथिं जानाय सिनि जरा त्रिक खसरै दङ बरं गोनां सिनि आगिनि YTF नि एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट एक्स प्रेसिडेंट चंदन देबबर्मा ताय सिनि ताबुंनि YTF सिबाजला डिस्ट्रिक्ट कमिटि नि सेक्रेटारि बरं गोनां मनोज देबबर्मा बरं खरनि उखयनाय सिनेमुं रुय आसन कामा आसन बागै बरं दांसा फाइना बागै कबक जागो हेलो बरं गोनां मनोज देबबर्मा ताय बरं गोनां चंदन देबबर्मा बुंनो कइनाय फाइदिखौ जोंहाय कक्रामन दिगि थांफिनाय ताबुक सिन बिसकांगाव ककनारनाय सिनि सिनियर लिडार सार सुरम सारनो कइनाय दांसाव फायै ककथाय स्टेनार रंगदे जत स्पीच रिनाय नां कबुंना मुसुंगा सिनि सार संनो किसा शॉर्ट स्पीच रिमां हांके बेलाय बेलायखौनो हामनाय सामबाय केटिनि सिनारो बक्ता बेलाय गोबां जतनखौ खोनानो नांगौ फैलारो कप्लाय कायदोना हामबाय तायरा मानजाक फैनाय ताकुक दै बुकुक जनो आनि पाइप्लाया हामजाकना जतननो याफारो तिनि प्रोग्राम सिनि विश्रामगंज जयनि प्रोग्राम मानजाक फैनाय सिनि चैलाम केन्द्रनि सिनि एमएलए बरं गोनां सारनो हामबाय ताय सिनि आमतली गुलागा दिनै MDC उमार शंकर देबब्रमा बनब हामबाय ताय सिनि YTF नि प्रेसिडेंट ताकुक सुरज देबब्रमा बनब हामबाय ताय सिनि चैलाम केन्द्रनि ब्लक प्रेसिडेंट बनब पाइप्ले हामजांमा ताय अर मानजा फैनाय जत्त लिडार रमानि थाकाहाम याफारो जतननो सारि काहाम याफा खराबिया सारि काहाम ओहा सामने ओहा तिप्रा सारंनि हा ओहानो तिजे राजनीति वादाब्ला सा ओहानो तिये पॉलिटिक्स ता थिंदे ओहा तिप्राहा ओ तिप्राहाओ सिनि राजा तंगो सिनि राजाना तंग करे जों बुग्रा साराया सिनि बबग्रा दं राजा ताकुक ताय बुकुरो बोसोरां कासुइ भाई दंखा आइनो हाय भोट दुलायनो नांगौनाय ताय बिसि कालिया गणतन्त्रनि बिसिङाव दंनो नांगौनिबा गणतन्त्रनि बिसिं दिनो जों आगुगैमा थांगा जों राजतन्त्रखौ मानिके बफोरो 1949 15 अक्ट'बरनि सिमे যখন কাঞ্চন পর্বা দেবে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থানে ত্রিপ্রাহানো নাইকল নানি বাগে ইয়াফারে মানি জিমিনো जों गणतन्त्रनि बिसिङाव खबजागै थांगा फियाबा भारत स्वाधीन खाइमानि परेও फानोसे ত্রিপুরা স্বাধীন ত্রিপুরা तंखौ ताकुक ताय बुखुरो
जों सिनानै नांनाय फादार हानि फाइनाल बर'गो हावा दंनानै बागै जबरदस्ती खालायनाय पलिटिकल राजनीतिक खुनुगै गणतन्त्रनि आइन मानिनो नांनाय हिनैनाय सावै भोट दिना थांफोरबो सेक जागो बर'बाय बर' वालायखेबो केस खेबा जागो गोबां मा बिरमान नांखा 70-75 बसर ताखौ बुखुर आं अबनो सानाय कक गोबां मा साग्ला तिनर बक्ता गोबां माने दङ बोसकाङो तिप्रासा तिप्रासानो खायलायरै खेला फुनुगै फैसा नालानि बागै बायरानि फादार हानि 10 आ पलिसि थुङै दङ आबानि बागै आं नरक जत्तने थानि कन्यामो दङ ओ एडीसी एरिया सिलिते खाय रजाक तिप्रासारनि बागै जों आबानि बागै एडीसी एरिया कोनो पलिटिकल लिडारबो सोंथाय जाया ठीक है साला ठीक है साले बड़ा भूख न थांप्रो भूख सेके ने मानुके भूख कोनि न थांप्रो गरिबार जागार से सेके बुइ रहरि मानुके जों ताबुकताय बुसकाङो एडीसी निर्वाचन मिनि सीपीएम ने कांग्रेस ने बीजेपी हिंदे कोनो पलिटिकल लिडार न सोंथाय जाया तिप्रासानि हामख्राय नायनानै मुजंखै फारे बबग्रानि लगिवा ओ बबग्रा नन मानि ओइ फायदे आर बबग्रा हैया रंनो हंके जों तिप्रा हाव सोंथाय कारग्ला भोट सुरंगा ताकुकै बुकुर नों साबो तिप्रा मालिक अर आंनि सानाय सिनि राजा दंग राजानि हिस्ट्री गोबां दंग थाङै नायदि मेलागर थाङै नायदि उदयपुर थाङै नायदि आगरतला गोबां माने राजानि लाइगुमा सुजाक दंग आगि तिप्रा हाव मतायरनानै थांगे कालिबारि मतायरनानै थांगे राजानि मुङै सिगां पुनमा दांग्रावो ओ राजानि मुङै पुनतान मानि परेसे बुनि पुनो अलतानो ताबो कालिबारि सेगिना जाखनाबले नङा माटाबारि सेगिना जाखनाला ताबो तिप्रा सारनो ताबो गुड सियाको सो राजाने आम्हाला पुणे दिन जाती भेटे भेट करे खो राजा जो तो न रो तिने राजा न हार मा ता अपराध का हा राजा न तंगनानि बागै जागा रमा बाय ताम अपराध का हिसाब के कोक छाडे आमी बोलते চাই এই ত্রিপুরা রাজে এটা আগে ছিল রাজতন্ত্রতে ছিল এই ইতিহাস কিন্তু যুগে যুগে করে সবাই লোকে জানে আমরা যদি তারার বাঙালি এই ত্রিপুরা রাজা আমরার মালিক যে বলছে এটা 80 সনের ডাঙ্গার মতন আবার লাগাইতে চাচ্ছে 80 সনের ডাঙ্গার মতন এটা হবে না আমরা যে শিখছে কখনো কিছুটাও ছাড়ছে না বুঝেন আপনারা তো সবাই চিনে আমি কে আমি যে শিখছে কখনো কোনো কিছু করছে না কিন্তু আপনারা যদি ত্রিপুরার মালিক হইয়া যদি আমাদের ত্রিপুরা সভা বিভিন্ন জাতিকে যদি ধ্বংস করতে চায় তাহলে আমরা সবাই এককভাবে প্রতিরোধ করব আমরা বাগে তাপকটাই বকর সিসাদে বড় চিনে হাত থাকনারি বাগে বড় জায়গা যত কত রকম কক সাইমানো जों बुसकाङो थामसा खालाय लराय माखायनाय बबग्रानि बिसिंकै जों बाक्साखा जबा माखायनाय असुक जरतै सावैनो आनि ककनो जतनो न हामबाय रै आनि ककनरन मथाका जतन खुलुमाय हामबाय हेलो बेलाय फैना हामबाय सिने बरम गोनां स्रन सरनो हाजो बाहायगा सोंखाबो सिनेबं नाहरबार बखां थांनाय दाबुंनाय सिने मिनिस्टार अफ स्टेट फाइसक बायका सिने बरम गोनां सार बिसकेतो दे बरमानो सार दां साव फाइ बिनि सिनेबं दै ताइ बर बिसारि नाम संनानि बागै सिने ब्लक तयार सौदा फाइनाय सारनो दां साव फाइ बिनि सिनेबं लंखायन बागै सारनो कयजो अपने लगलगी हाजोहाय सिने 12 टाकार जलानि Honorable Khasuksa MLA Sri Biswajit Koloi तथा Sri District the Pramothani President Sarva Bahanya Banyak dan Saufai Bini Sinmong Gafanya Bagai
Nang pahal kaya bakal oleh fajeng ini. Belai-belai kena hampai, ini fajeng seng hanya hai. Zara komni bisino kok kena mana bekang thang lain ini. Sini onis. Anak kerja. Enggak fajeng hanya hai seng. Sini mengubahkan kanai, sini belai kena kesam, tay hata penbagai sama kai faizat, berom ganang kata bisa mendapur mano dan saw fai bini sini menggunakan bagai koinai. Jatuh yang problem semua. Tabuk sini joining program cengjeng nai, boleh bagai ang koinai sini minister tay leader semua yang besar pada bagai. Sini MLA ronglo, jotor bahasa deh, yang jotor yang besar bisa bahasa deh, ar joining relo kusangu file. Jotor non koinai, Jotor bahasa deh. tola tongai ro jotor kaja bagai. Jotor bufang tola gana gini kuna kuni tongai ro, jotor non koinai yang bes kang aku fanyan bagai. Ayo, jotor file bagai koi mau ya faro. Sing tabuk joining program Wajib jotor yang besar file deh, jotor kita nengi file. Rajiv ini tim file. Besango pasari flag nawoi okulung flag rani jo to okulung ni baro no yang besang phaya bagai koi mo ya pharo asik flag mau ai okulung rani jo to besango phai jo to besango phai bagai yang bersangkutan dong yang pada ukulung pisona ayo samai pisona ayo samai yang pada bersangkut আমি বিশ্রাম যারা লিডার রয়েছেন আজকে জয়েনিং করবেন এবং নরজলার যিনি লিডার রয়েছেন আপনারা সামনে আসার জন্য অনুরোধ করছি আড়ালিয়া এবং নরজলার লিডার রয়েছেন জয়েনিং এর আপনারা সামনে আসার জন্য আহ্বান করছি রঞ্জিত দাসকে অনুরোধ করছি সামনে আসার জন্য রঞ্জিত দাস সামনে যাও তীব্রমতালং লেপ আজকের জয়েনিং এ সবাইকে জানাই স্বাগত আজকের জয়েনিং এ সবাই জানাই স্বাগত নবাগত জানাই স্বাগত নবাগতদের জানাই স্বাগত নবাগতদের জানাই স্বাগত Bubagra long live, Tibramotha long live, Tibramotha long live. Tini joining program BJP CPM Congress Secretary Panjana welcome. Tini CPM BJP Congress Secretary Panjana welcome. Hasan Mari Panjana welcome. Hasan Mari Panjana khabai ko bailam sogo. Hasan Mari Topani Mari Panjana khabai ko bailam sogo. Bubagra ay welcome. Tibramotha long live. Tibramotha long live. Tibramotha ay welcome. Tilinjon the panel no welcome. Tilinjon the panel no welcome. Tilinjon the panel no swagotom. Bubagra long live. Tibramotha long live. YTF long live. TWF long live. Bubagraki! Bubagra long live! YTF long live! Bubagra long live! Tibramotha long live!
হ্যালো Anabu aing ko seni ngai de aw ma ja thanga jani berek ti kom kom jang la thili pan nargan ka sia no kem khane ba ya srai trong hanan se aprong ke ka to ya ndan nong de tang yu boy 진짜 쎄 그거 아 no sing zero guys na de sair di no no play din na jay Bubagra long live Tibramotha long live YTF long live TWF long live Tinin Tanzamari Pioneer welcome Tinin Tanzamari Pioneer welcome Tanzamari Pioneer Kabai Kubai Lapsogo Lagi Tanzan mari panjang no kabai kubai lam sugo Tilin do pani mari panjang no kabai kubai lam sugo Bubagra long live YTF long live Bubagra ki Halo Halo চরিলাম মন্ডলের যে অবস্থা এটা বহুত খারাপ চরিলাম মন্ডলের দাদা দল বিদ্যুৎ দল সদলীয় দল আজকে তো তোমার সঙ্গে আরো কতজন এসেছে টোটাল 395 ফ্যামিলি 1702 ভোটার তুমি তো আগে কংগ্রেস দলে ছিলে, হঠাৎ করে ত্রিপুরা মাতাতে যোগদান কি কারণে, কি বলবে সেই বিষয়টা তুমি? রাজার আদেশকে খুব ভালো মনে করছি, কেননা আমাদের আমরা দেখছি যে কংগ্রেসের এখন ভালো উদ্যোগ নাই। ত্রিপুরা রাজ্য ভিতরে কংগ্রেস যে আসবে সেই কোনো আশা আমরা রাখতে পারি না। সেই কারণে প্রতি বছরের খুব ভালো আমরা মুভমেন্ট দেখছি এবং সকলে সেই প্রতি বছরের পথ অনুসরণ করছে, তাই আমরা এই তোমার নামটা কি সঞ্জিত। আজকে তোমার সাথে টোটাল কতজন আরো এই যোগদান সবাই? Halo, gak fajar siang, jatuh jar jar jaga
जार आसुथाय गाहामा जों आसुलायनाय बे फायदि जों सिनेमंनि बोखाक थांलायफैनाय सिनार' हानो हाय फाय सकबायजा सिनि तिप्रामा थानि सिनियर लिडार्स बरं गोनां रथिन्द्र जमातिया सारनो फैनाय दांसाव फाय बिनि सिनेमंनि आसुथाय गाहामा आसुफायनायनि बागै अबनि जागल हायनो हाय सिनार' फाय सकबायजा सिनि प्रमोद नगर साब जुनालनि चेयारमेन बरं गोनां रन्जित देबबर्मा सारनो बाहायनो फैनाय दांसाव फाय बिनि सिनेमंनि फैनायनि बागै अबनि जागल हायनो हाय 19 आमतले गुलागातिनि TWF प्रेसिडेंट जो बरं गोनां जो रीना देबबर्मानाबो फैनाय दांसाव फाय बिनि सिनेमंनि फैनायनि बागै नाखारदी तबं केबो सिनेमं कारजागाय दखाखौ महायखानो सिनेमं बुखाक थांनाय गा फाजि सिने पान्दाना सेलेरियाव इसों अखनालाय माने बुखानो थांनाय नाखारदी सिने राहाय हाय फाय सकबायजा सिबाय हिजला जुनालनि भाइस चेयारमेन बरं गोनां सुदेब देबबर्मा सारना बाहायनो दांसाव फाय बिनि सिनेमं फैनायनि बागै कयजाव बेलायखौनो हामबाय सिनि सिनेमंआव बाहाय तबं कारजागाय दंखौ सोंआव बाहायखौनो पान्दानि बिसिनथियाव सिनेमं दबनानै बोखां थानाय फाजि जों कक खालामनानै बोखां थानाय तबक सिनि बोसाङाव कक नाराखनाय सिनि अनिसरम कन्स्टिट्युएन्सि सिनि ब्लक प्रेसिडेंट बरं गोनां सार बुद्ध देबबर्मानाव कक खायजे थानिनाय खुमानि कक सरनानै बागै कयजाव যতনস সারি কাহাম আসসালামু আলাইকুম আজকে তিনি সভানি তৈফান তৈফাই মানজাগাসিনি অনারেবল মিনিস্টার বরং বিশ্বকেতু দেববর্মা শ্রী খরকতাম অনারেবল MLS দङ তাকার খরকनै তাকার জন্য তাই চইলামনি শ্রী অনারেবল MDC তাই শ্রী YTF नि स्टेट प्रेसिडेंट सुरज श्री लीडर डेविड YTF नि GS जेम्स ताई श्री कागासुरन दङ श्री डिस्ट्रिक्टनि YTF नि लीडर्स प्रेसिडेंट बाबलु TWF ताई YTF नि जत लीडर्स दङ आं पहिलानो खुलुमैयाफ्राय थाजेथानि कक सराय दिनैनो प्रोग्राम शुधु not only for participants खायमानिया all program शुधु मानथाय मायानि बागै जॉइन खायबायमानिया all program खा सिनि तिब्रा सारकनि जे एक्जिस्टिंग ना नाय तंमानि बनो जों बासिनायनि बागैनै सिनि लगितिनि सिनि ताखुक राजीब जोंनो याग्र मैनै तेबो खाखर बायखे सिनिरो फलक फाकिया बनो ब्लेखेना हामबाय राजीब दनो जों साइमानो श्री बुबाग्रानि नेतृत्व सारा त्रिपुरा राज्योआव सारा नर्थ इस्ट दाबो थांजांनानै थाङै दङ थांजा इज नट ओनलि सिम्पल वर्ड बाक्सा बानसखौ बखौ बायसिबाय थांजा सावो थांजानि जे विश्लेषण थांजानि जे व्याकरण जे ग्रामार थांजानि जे मिनिं जों आबनो जखन जों माइनो कन्डाक्ट खालामखागे प्रसे दिनै थांजानि words ni meaning nang chai malai so thangsa je sung hulayo thangdari meaning blaikene kutuk blaikeno warama sinjao thangsa o thangsa no jodi sini bukhawa speed by gesin jodi wan chobai sam khagake oboshoi sini dofani yok samasang mandai am clear message bubagra ni thomo sentini hoskago baksan bubagra message mani je not only Tripura wasimang thangsa khaya sara north east ko tau thangsa khanai যদি ইউনাইটেড খাইনে যদি নর্থ ইস্ট যদি ফাইট খাইকে जों
28 MP সিটের দङ 28 MP সিট যদি दङै সারা 12 বছর যে কোনো সরকার ফাইদে जों सालायनो हाय बिसोर जे কোনো সরকার ফাইদে ত্রিপুরা মতো সারা সরকার চাইমাইয়ানি সামা हाय উইদাউট নর্থ ইস্ট সারা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ক্যান ডু 2029 কেউ খাইমিয়া বনে মাগै जों थांजामा दंनाय बेसाङो जयलेम केन्द्रआव आं 100% जागा सावो 2028 जयलेमाव जों 5 থেকে 6000 भोटार्स हरो लिड खायनाय बने बागै जों जे लिडारशिप जों थांजामा दंनाय थांजामाबो या फागो थांजामा दंनाय जों उजोगो तामुं दं हिंसायमिया ग्राउन्ड वी शुड बी वी मस्ट बी ग्राउन्ड जों थांजामा दंनाय जोंनि बिसिङाव जुदि ग्रुप भिजन आफायखाके 2028 mission will be failing nation. Joylamni mission failing nai. जों 38% थांजा दंगियाखै जों बेसखांनि दिनाव जों joylamni MLA minister जों मायाङै बने बागै we must be थांजा खाके unitedly जों fight खाके सब समनि जों achievement फायनाय अकक सावनि आं जतन खुलुमका बुबाग्रा इग्लकथों बेलायखौनो हामबाय जोंनि ब्लक प्रेसिडेन्टनो फाजोआव बाहायखौनो जोंथा बखौ खालामनो बखा थांनाय जोंनि वाइटिएफनि सेन्ट्रेल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट अनारेबल सुरज देव बर्मा सारनो खयनाय बिनि नाखौ माने कक सुबाय शेयार खायनायनि बागै যতনানো দীপর কাহাম তিনি 19 চরিলাম বাই সংসাজা তিনি মাস জয়নিং প্রোগ্রাম অপান্দানি আচুফাং সাবজোনালি চেয়ারম্যান বনানি পাইকলে হামজামাতে চবানি চিবাই তেগো ফাইমানজা ফাইজাক সিনিও জাগাও অনারেবল মিনিস্টার স্যার বিশ্বকেজু বনানি পাইকলে হামজামাতে চবানি চিবাই তেগো তঙ্গ সিনিয়র অনারেবল এমএলএ স্যার বিশ্বজিৎ কলয় ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট সিপাইজলা তেগো তঙ্গ সিনিয়র 19 চরিলামনি অনারেবল এমএলএ Sar Subut Devarma বড় বাহিনী পাইকলে হামজামাতে চবানি চিবাই তেগো তঙ্গ সিনিয়র 19 আমতলি গুলাগাতিনি অনারেবল এমডিসি স্যার উমা শঙ্কর তাই যত ত্রিপুরা মথানি লিডার্স ওয়াইটিএফনি লিডার্স ব্লক প্রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টস এন্ড জেনারেল সেক্রেটারি দা দেবেন মুরা সিং এভরিওয়ান বসকাঙ্গা আতুকজা আনিসে অকরা সাকচালাই আনিসে কুসুন্দর যত নানি খাকসামা হামবাইতে চবানি চিবারি কিসিচা কক সওয়ানি তিনিও মাস জয়নিং প্রোগ্রাম संथासिंग सेमानका जे सिनी आगिनी प्राक्तन बीएससी चेयरमैन बिनी याग्रोमै तिनी थानसानि मुभमेन्ट अफ फैमिली बागै बिनी बागै संथाइसा पालके याबो खरलाना हैसि वेलकम टू थानसा हैसि थानसा जतना हामजागो थानसा जतना नायो हियाबा तिनी सिनी अ थानसाना सिखांना बागै सिनी बसकांनि थासिंग पुइले कक नारनाय माइनॉरिटी सेल चेयरमैन साइक्लां खायसे आबन बां तिनि सावनरनो आं तिनि समस्तनानि मुसुंगो गोबां मा बुय आगरतला शहर कायसा कक सालाय दंगो आगरतला मालिक के तिनि अरो बिसां मलाम जै दंगै जों तिनि खानाय आगरतला मालिक साबो तिप्रासा रेडी आगरतला मालिक के तिप्रासा यादा तमा सिरिंसासे तारमेनर मालिक ना मुसुंगिया आगरतला मालिक के बिशनगंज मालिक के एलरमोला मालिक के कांचनपुर मालिक के त्रिपुरा मालिक के ओ त्रिपुरानि मालिक सामनानि बागै जों साबना मालिक सामनाय सिनामिया आबो नरक माइनसेट वान्स बुइनारि हेस आयं नादि फाइनेर दिनै आगरतला शहराव फायै आगरतलानि मालिक गसि दङ साकसा खायसे आबन बाय तिनि बुबाग्रा सिनि बागै थानसानि जबाति साबै सिनि जागा जागा करन थायो मै दङ हायसे ओइ बीजेपी नि नेता र ताबो खांका थानसा भाइरस नि किरि जागै जागा जागा आम जायो चिकन सा इलेक्शन पॉइंट खाइरे गया आबं खा बीसी इलेक्शन पॉइंट खाइरे गया हायसे गाजे बरो बाक्सा बरो साओ तिनि बाक्सा सिनि बरो सिनि बुबाग्रा साका 2028 त्रिपुरा मुख्यमंत्री नुमे ताबुक जतन बर किरि लाइजा खायसे 2028 त्रिपुरा मुख्यमंत्री नाम नांगौ हायसे आं तिनि सानाय
ए राज्य मुख्यमंत्री मीडिया ने बिसिकते डॉक्टर मानिक शाह जी आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दादी भी क्षमा है राइट अले आप अपना कुर्सी की पेटी बांध लीजिए धीरे धीरे ये तिपरासा आपका जब कुर्सी को हम लोग तोड़वाएगा आने वाले 2028 में ऐसे और विश्राम गति सिमी सिपाही जलानी सिमी सारा त्रिपुरा जे डिस्ट्रिक्ट तोयरो तिपरासा माइंड मेकअप खाइजा बस कांगली साबिसो ए बीजेपी हाई जुमलानो 2-3 बारा सीट होबे एडीसीओ निश्चिंत तिपरासानी सरकार फाइटंगो बुबाग्रानी सरकार ताइसा फाइटंगो हाइसी अब नो डाउट अब गारंटी ए वारंटी के साथ हाइसी अब कोनो मान नांगिया आं तिनि सानाय सिनि थांनाय 2023 नि विधानसभा शांति बाजारो टाका निया दिन परे दिन आंध्रसरे भोट दिया दिन है दिबा आम हाइनो खाइने हाइसे राम ना दे ताइनि दिन थांगे ति प्रमोतना भोट दे हाइसे और आं दिनिया और आं ति प्रसने रां ठोक रे ति प्रसने और रां में फेम लगे तो हाइसे तिनि सुमरा सनाता अंका सिनि थांनाय सिनि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल से इलेक्शन हाय हांग्रामा महिला ले बिसिंते आरब बीजेपी कुटी रां सबाइका हाइपन नारमालिया बोडोलैंड जे बोडो दफानो बरक सिका बंनि हा कमाइ दं माने आबानि बागै बर रां नावै बीजेपी नो मात्र 6टा सीट जों बस कांगो आ बर न बोबाग्रानि थानसानि बिसिंते जोंके बरना 4टा सीट ने हाइसे नॉट मोर देन 6टा पर सीट या आबो थानसानि बागै आबन बाय तिनि कोइनानि मुसुमो तमुं न बस कांग एडीसी इलेक्शन तिनि फाइने थानसानि बिसिंते बस कांगनि एडीसी इलेक्शन बीजेपी ने सरकार गठन खाइरिकालकाय चाबी बजारनाय चाबी कृष्णनगरनि एडभाइजर समिति गाना होइते चाबी कंट्रोल खाइ तिपरासाराव नाहायसे सीपीएम फाइजान गांकाय मेलारमारा चाबी ना इको सीपीएम नि पार्टी ऑफिस आ मेलारमानि चाबी तैसाराव नाहायसे तिपरा माता सरकार फाइजानकाय निनि आनि चिनि जतन यागो बोबाग्रानि यागो सरकार फाइनाय आबो नरक वान सुबि हायसे सामनि यागो अ चाबी तनाय ना बीजेपी नार तनाय ना कि सीपीएम नार तनाय ना बोबाग्रानि थानि तनाय हायसे जों जतन सिव जटिस्त जतन त्रिपुरा हासो तिपरासा थुंथुङै पखरक टकटकै राजनीति खाइमाने हायसे 25-35 बছর सीपीएम इनकलाब जिंदाबाद ने फ्लेग तिरमां तिपरासानि फ्यूचर कमाइ थांगा हायसे जे प्रसिनि बोबाग्रा फाइमाने यागोला जों तिनि नुखा तिपरासारो बोबाग्रा तिपरासारनो अहानि मानथाय बाइके सानाय आबो बसनो फोरोंगा हायसे आबोनि बागै आं सानानै बुझो सिनि खाजानि ताहुताय बुखुसं तिनो विश्रामगंज चलिलाम नामचयो तिनि नरनक जबाय सेल्यूट मारो हायसे नरने थानसानि बिसिंते जों अरने उप मुख्यमंत्री जिष्णु देवरमना हारिमानि नरने बिसिंते हायसे नरने फाननि बिसिंते अमहाय बीजेपी जुमाना जों हारिनि कायसे आबो ननि फान आबो नर सबते केबो मानि हायसे काजे अबनो जों खुनुगो अ हानि तिपरासर ताबो आसे बुकाया आसे थगक जगलिया थगक जखा ताबो ताइ कायसको ताकलाय 2025 नि सेमनोबो सिनि बिसि ब्रुम सिनि ट्रिं हैरा 21 तारिख डिसेम्बर को ट्रिंगले ताकलाय 2025 नि ट्रिंगो हाकाय बीजेपी नि कतर मंत्री नेता रक एमडीसी रक ट्रिंगो थानाय ट्रिंगो तांगे साजामान बस कांगो बूट बाना बगै बट आसे से बरा हमजा का ट्रिंग न बरो ताबुक सा पन्द हॉलिडे डिक्लेयर खाइमानिया ट्रिंग गा सिनि तिपरासनि लाइबुमा सिनि इतिहास आफर ताकलाय हंके तिपरासना हमजागोनि बुंना बगै मुख्यमंत्री होइते निनि गोबां मा मिनिस्टार ट्रिंगो मोमबाति सोना फेनो नुगाना हायसे आबनो वान सुते क्लायो बोबाग्रा 40 बसनो ट्रिंगो नंबाय आंबाय जोंबाय दंगो होइते र सकाय मानिया बगै किसान बाय थाङै दंगो तो बोबाग्रा 40 बसर ट्रिंगो थांबाय आपनो बीजेपी लेदार ताकलाय हंके ट्रिंगो थाङै जोंबो तिपरासन लगि दंगो सानाय आसु जे तिपरासन हमजाबो हंके ए बीजेपी सरकार ट्रिंगो हॉलिडे रे दिहायसे तिपरासन रोमांस कर दिहायसे बरो तमै पन्द रिमानिया हायसे काजे जों सिजाब ए सरकार बरो जेता फेक जुमला जॉइनिंग खामाने तिपरासन फेक खाइने हायसे काजे आबंगर तै कुनो मानसुनानि करे तै कुनो ताकबार सके जों बसकांगो
সাবুনা চঙ্গই সিনি দফা কুচুকানাই আবো তাবুক যা জায়গা ত্রিপুরাসা যথেষ্ট সাইমান খাইছে তিনিও জয়নিং অমর সিমি থাকলাই গেল জায়গা জায়গা তিনি গোबां मा সিপাই হাইজলা ডিস্ট্রিক্টনি गोबां मा জায়গা জয়নিং না হয়েছে ও জয়নিং বড় খাই জুমলাইয়া হয়েছে 100 পরিবারের জায়গাও 4000 বুতার জয়নিং এর খানসানি আমো পিওর জয়নিং বোবাগ্রানি থানসানিবো ও থানসা মারিকে বাহানি ফেক জয়নিংয়া বিজেপি সিপিআইএম ত্রিপুরাসানো থুংথুঙি রাজনীতি খেমানি আবো তাবুক ত্রিপুরাসা যথেষ্ট শিব ত্রিপুরাসা তিনিব খনাংব থিনাংব গ্রেটার ত্রিপুরালেন বাহাইনো তিনি একে খনা সালসায়া সালসা বোবাগ্রানি বিসিতে ত্রিপুরাসর তুবনাই নো ডাউট হাইছে আবো সুং যতন গ্রে ত্রিপুরালেন তুবে ত্রিপুরামানা ত্রিপুরাসর yok samarnaini narono pok saman jotona hambai বোবাগ্রা আইগুলকথং ত্রিপুরামথা YTF TWF আইগুলকথং TISF আইগুলকথং ত্রিপুরাসা আইগুলকথং ত্রিপুরাসা দাতিনো মথাংসানা জিতং নর যতন খুলুমবাকিয়া হামবাই বেলে বেলে করে হামবাই সিনি প্রেসিডেন্ট সারনো কে ফাইজে সং হাই সিনি বুখাগো তাবনা ফাইসা পাইজা সিনি TWF ni সেন্ট্রাল কমিটিনি প্রেসিডেন্ট যে বরম গনাং যে মনি হান দা বরমা ম্যাডাম নো কইনাই দাংসাও ফাই বিনি সিনেমা ইসারা ফাইজানি বাগে অবনিয়া গলো হাই লগে ফাইসা পাইজা তে বসিনি বিসিগো বরম গনাং যে TWF ni সেন্ট্রাল কমিটিনি জেনারেল সেক্রেটারি বরম গনাং যে ম্যাডাম গীতা দে বর্মানো বাহাইনো দাংসাও ফাই বিনি সিনেমা লে ফাইজানি বাগে অবন লগে লগে হাই তে খরকসা TWF ni টাউন কমিটিনি আদম যে বরম গনাং যে পূর্বী দে বর্মানো বাহিনো দাংসাও ফাই সিনেমা ফাইজানি বাগে কইনাই যতন পাল কে যাবো খরবই সংলাম সংলাইনি সিনি সিনি নারওয়াই করবা এই বলতে হরিবা Halo. Jadi kamu dia kalau seng hai kok kena malam thang nai, tabuk sini besar kok narang nai, seng jotono thai mano sini ত্রিপুরাসা ni bagai, tini saya neng yang khlai nai himai thang nai, belai kena ত্রিপুরাসা ni khabasara nai sini borom genang, David Murasung sarno, koi nai dangsau fai, bila nangkuk mani kok sumbai share kaya ni bagai. Sare bagai fai please jotono pal kaya pakar belam selain fai jengkai. যত বিশ্রামগঞ্জ এই চরিলামনি যত তিনি অর্গ ফাই মঞ্জাক ফাইনাই এই থানসানি লগে খাবেদক ফাইনের যত নন পইলাও খানি হামজাক মা এই সবানি সিবাই তেপনি লগে লগে তিনি ও এলাকানি বরম গনাং MLA o elakani borong genang MDC tei o elakani na belai ke didrokjak block president sini Dabuddo tei boni loge loge sini Dasaha Alom tei rajyo committee ni YTF ni belai energetic president Buri Bodol ni president GS tei bu kabang ma tongbayo eka sini Dasuron belai ke ekdom krak eke boni pore jotto leader no tongbayo ang karjak angke nakarde tei sini da bisram na tongoi tomak yo bisram monjo jagan bong bisram monjo bin bong bisram ken boi tomak bono biang thina saibi ang kok kabang saglak khaitam jinis lang sanai ektangka রাজনীতি তো আংরিয়া রাজনীতি তামকে সরঙ্গই তঙ্গো তবে রাজনীতি সবচেয়ে যদি সরঙ্গানি থাকাকে জাতিনি স্বার্থে রাজনীতি খাইনানি গাকে বিশ্রামগঞ্জনি ত্রিপুরাসরনি থানি মা সরঙ্গাই হিরি আং বখা বিসিং সময় তো হইছে তাঙ্গই আবনি কারণকা এডিসি মান খানি যতন চিরিক লাইবলা না एडीसी मान खामान कहनी जतन सालायो एडीसी बांगियाको ताबुक टिप्रालैंड ग्रेटर टिप्रालैंड टिप्रासानी
অধিকার পার্মানেন্ট সলিউশন নাঙ্গলি সালে কিন্তু এডিসি মান্নানি যে চবাব সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যদি কোনো কনস্টিটিউয়েন্সি ত্রিপুরাসানি যদি তং হঙ্গাকে সবচেয়ে বেশি আং ক্রেডিট মারনাই কেবল অন্য জায়গায় বড় খাতা কইথন কিন্তু ক্রেডিট মারনে বিশ্রামগঞ্জ বড় না তাঙ্গই হিমালে বিশ্রামগঞ্জ সারা ত্রিপুরানি এসটি সিটনি বিশিঙ্গ আইতে এসটি সিট পানসিঙ্গম এসটি সিটনি বিশিঙ্গ সবচেয়ে এসটি ভোটার সংখ্যা কম সংখ্যা 20টা এসটি সিটনি বিশিঙ্গ বিশ্রামগঞ্জ 37 জন 38%। কিন্তু সবচেয়ে কম এসটি ভোটার কম মানে পরেব আগে তো যে জেনারেল সিট পো তারপরে কোনো এডিসি মানার এবং এই পয়লা টিউজিএস সভা খাইপ্রো 4টা বিধানসভা টিউজিএস র পাস হবো আর সময় বিশ্রামগঞ্জ নিব পাস খেলি রহর মাত্র 37-38% ফান হয়েছে সব পাস খাইকা প্র 1978 বিশ্রামগঞ্জ থেকে সব পাস খাইকাম হরিনাথ দেববর্মা পাস খাইয়া ত্রিপুরাসার পাস খাইছে বিশ্রামগঞ্জ ত্রিপুরাসার তাবক 2023 হবো দাখাতং এমএলএ কিন্তু পাস ত্রিপুরাসার খাইছে সবচেয়ে কম এসটি ভোটার তমনি পরেব সবচেয়ে কবাংক এসটি খা গনাংখানি থানসাখানি ফুমুগাইনাই দুইবার এমএলএ পাস খাই হকা জাতিनि বাগै চবা খাইপ্র আবংকা বিশ্রামগঞ্জनि লুকুরক আমন বাগै বিশ্রামগঞ্জनि লুকুরন খালিनो राजनीति सरनानि गाके जातिनि बागै खाइनानि गाके अनन आंमा सरंसिनि मामान सकाइसि गेताबो काइसाको आं सानाय तिनिनि डेटो आं गोबां कक साना थांगिया इतिहास नानान्तिया तामं खासाबो ताम खाइगा बां साना थांगिया तामखे तिनिनि डेटो आं डेभिड मुरासिन ব্যক্তিগতভাবে आं বিশ্বাস खायो त्रिपुरा राज्यव ताबुक तो त्रिपुरा राज्य सुमिया पूरा नॉर्थ ईस्ट बड़ो लोग বিশ্বাস खेने चाहिए त्रिपुरा सानो जदि सल्यूशन के जदि रहीमान होगा के त्रिपुरा सानो सल्यूशन तिनि डेटा जदि के खाइ रहीमान होगा के राहुल गांधी अमित शाह नरेंद्र मोदी भाई जदि मिनिट टू मिनिट कक साइनि जदि के डिस्कस करी त्रिपुरा सानो भाई कहा मामिया जदि साननि के जदि कैपेबिलिटी तंग होगा के तिनि महाराजा नि बादे महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक अर्थात चिनि खासक सा बुबाग्रा बादे ते केबो विकल्प क्रय आबो বিশ্রামগঞ্জनि बर साइमानो बुबाग्रानि पर ब्लक आस्थाना रगो बुबाग्रानि पर पयत तंगैनो आंगो तिने आगरतला सिमि दिल्ली जराफोरनि हिमिफोर नायने हिनि तिनि खाकरा खायनाय तिनि किरियावैने हिमि थांग्रा होइसे आरो বিশ্রামগঞ্জनि लुकुरक तिनि गोबां मानो अरनो फुन खायगा चुबचुबाखा गबनो पगनानि पगेसि सारा त्रिपुरानि चुबाखा কিন্তু বিশ্রামগঞ্জनि चुबा खायसि सुदो বিশ্রামগঞ্जनि आं नगनि नखरि थांब्रा दिल्ली हिमना हिनै पहिला न डोनेशन खायरने साब साइदमान आबो বিশ্রামগঞ্জनि बरकनो बेटसिबा आनो रां 500,000 बिसिङो दावैरेरो ब बेतन मानमानि रां न दारा नग फाइगरे हाबो किसा थांदि गाबोनि बागै বিশ্রামগঞ্जनि बरक जातिनि साथे कमिटेड जातिनि बागै खायनाय जा अ বিশ্রামগঞ্জनि बरकनि थाने आं बासनासो गोबां सानानो थांगिया বিশ্রামগঞ্জनि बरक नां बोजोंनानै थांगिया कारण थाने सांस बुजिनानै मुसुवाइसि नन थाने सिनास मुसुबो जरामान गागे सालसा सुनने पारा फाइनाय नन थाने आंसो सोरंकने बुजि फाइनाय तबे आं तै कैसा कक सनाय लास्ट का पाइथागो त्रिपुरा राज्यबो गोबां मान नेता मन्त्रि रक्षाओ त्रिपुरा मथनि सिमिया माने अन्यान्य दलनि जारा रुलिं खाइथानाय सिपिएम थंकाक बिजेपि थं त्रिपुरा मथनि तो बाजेट सिकिउरिटि होइन खोनाबायसि फाननि बागै मा खारले फसि नेता एमएलए रो दा बिसके तो ऑफिस से मा थांगे नि खोनाबायसि ऑफिस बिनि कुन खाइजोंनो सिकरे गागा हाफ मन्त्रि नाम तनि जाका के जे खाइने रक्ता जे प्रशासन सय चालनाय र बरक साव बोबाग्रानो से सावैसि बोबाग्रानो पर्यन्त से साव बोबा कुनिया बोबा गुरेमिया पुन गुरेमिया तक गुरेमिया बिन लगा थांग काम खाइनाय नि যারা রুলিং পার্টিও তমে রক সাওয়াইসি जों রুলিং পার্টি नि কিন্তু সয় যে চালক তমে রক তো মা চালক সগিয়া তিনি আন ডেভিড মুরাসে एमएलए भैया मंत्री भैया एमडीसी भैया किच्छु बन ननो तिनी रहिमी आइसि आन थानि सानै बां किच्छु रहिमी आइसि आमको बे कखाइसि किन्तु एकटा जिनिस महाराजा हाय बरक जदि नेतृत्व रहि तंखाके
নরক বিশ্রাম যদি লুকরক হয় যদি থানসাকে যদি পুরা ত্রিপুরার জন্য যদি জাতিনি মুক্তিনি থানি যদি দিশা রে ফুনুক মানু গাঙ্কে ডেভিড মোরা সিং কিচ্ছু রেমি এখন একটা জিনিস লাং রেইমানো আবং কানি জাতিনি দফানি বাগিনাই আগরতলা থেকে দিল্লি হিমি থানা নাকে দিল্লি হিম নাই অনশন তনা নাকে অনশন টংনাই সুরাইবাড়ি কাজ হই যদি জেল হাবনা নাকে জেল হাবনাই জাতিनि बागै जा खायनो नांमाने निजेनि जीवन उत्सर्ग खायनो बागै जेटा खायनो नांमाने आबोले आं खायमानो तै बोबाग्राहाय नेतृत्व तंसार नरहाय लुकुरक तंसार अवश्य बुसकांगबो खायनाय शुधुमात्र नरनि आशीर्वाद नरनि जुक्ति तै महाराजनि पारमिशन सिमिसि नायसिंगै आं तिनि नगा बुखा दुमि तंबिसि अमने बादै तै कोन कक सानाकरे तिनि अमन आं सानाय पाइथागो दा बुद्ध तासिब्र सालांका चिनि सुरज बु सालांका आगे तिप्रासानि थानसा सिमिसे जों खायलायो तिप्रासानि थानसा खायना बागै बिश्राम मन्दिर दिसा फुनुका अरनि बरग्रक ताबो पुरा त्रिपुरा राज्यनि बरग्रक तिनि थानसा खायनाय एडिसि निर्वाचन जितिखा विधानसभा जितिखा किन्तु केंद्र सरकार जोंनो ललिपप फुनुगनि ताक बान्दै तंखा आबाथ बुबाग्रनि दुसिया राज्य सरकार तंनाय रक ते केंद्र सरकार आसुक जाग्रक बरग्रना मुसुगिया परने अनिच्छा ते बरगसनो बान्दै माने अब उदाहरण छै ओ जागाव तिनी आबनो ताबो दाबायनाय चिन्तेबो क्राक थानसा खायना बागै तिनी बोबाग्राहाय नेतृत्वनो उस कांगां बरोलेनो थांका दा बिश्वजित कलेज समो दं दा मा शंकर तंगा ब्र ते कयजन दं त्रिपुरा राज्य से बोबाग्रानो सेल्फि नालाय हाव हाव बरोलेनो पर्यन्त जे बोबाग्रानो थांमाने ताक साके बलाय सामा हाइग्लायसनाय हांग्रा माने सेबा जे बोबाग्रानो से पाल पाल सेल्फि नालाय बरो बुरै र बरो चला र सयदे सयाबो नुखनाबले आमसे के बोबाग्रनि पपुलारिटी तिनिनि डेटो मेघालयनि मुख्यमंत्री कनरेड सांगमा नागालैंडनि लीडर मनुमति कन हाय आसामनि डेनियल लांथासा हाय निनि हांग्रामा महिलारि हाय बर तेनिनि सिक्किमनि अनेक नेता बाइचुंगुटिया संहाय र निनि मणिपुरनि नेता र तिनी बोबाग्राहायनि पर तिनी आस्था फनो जे मसुद त्रिपुरानो थानसा खायमिया नॉर्थ ईस्ट पर्यंत थानसा खायनाय नॉर्थ ईस्ट जत फान बुथुक खायनाय केंद्र सरकारनो लिलाग्रैनाय चिनि दाबिनो आदाय खायनाय पुरा नॉर्थ ईस्ट नि दाबिनो पर्यंत राजा आदाय खायनि माने हिने बनि पर पर्यंत पुरा नॉर्थ ईस्ट लीडर तिनी आस्था नारगु पुरा नॉर्थ ईस्ट नि एत बड़ मुख्यमंत्री मेघालयनि मुख्यमंत्री बर'नि नेता आसामनि नेता मणिपुरनि नेता सि बोबाग्रानो पयतासा होइनाय बन नेता संलायसिनाय पूरा नॉर्थ ईस्ट थानसा खायनाय एकटा पार्टी प्लेटफॉर्म खायसिनाय हिने वन सबै तंगाके आं डेभिड मुरा सिं तांगै बोबाग्रानो पुरा आस्था खायनाय आं तिप्रासारक तांगै आस्था खायनाय बोबाग्रानो आस्था खायनाके रामपदनो दा आस्था खायलिनि जों हा बोबाग्रानो आस्था खायनाके क्लास 8 फेल मंत्रिनो दसं आस्था खायलिनाय बोबाग्रानो आस्था खायलियाके केबोना एटेक खायना थांगिया राजस्थान हामजुक थांनायनो दसं आस्था खायलिसिनाय साबनो आस्था खायनाय जादे जे एकमात्र आस्था खायनाय गाके बोबाग्रानो आस्था मा खायनाय बोबाग्राहाय नेतृत्व तंसा विश्रामगंज हाय जागाव तिप्रासा बार-बार थानसा खायसिन मा फुनंनाय डेभिड मुरा सिं हाय बर बार-बार दरकारनाका आगरतलानि दिल्लीया कन्याकुमारी पण हिमि थानानि बागै जों कमिटेड मा दंनाय जत तिप्रासा हामबाय खुलुमखा ते जत्तनो हायनो हाय खाबाय लामसगो ते फायनाय सालो 7 तारिखआव जत्त पालखे जों कुनु जों तिप्रा मथाया एज ए तिप्रासा खायनाय आगरतलाव थानसा फुनंना बागै जत्तनो तियार दंबाय जादिनै कबगैनो खाक हामजानगैनो जत्तनो तेवेसा खुलुमं याफारो ते राज पूर्णिमानि बुसकाव राज पूर्णिमा तो राज पूर्णिमानि आगाम शुभेच्छा जत्तनो जानबजो खुलुमता बोबाग्रा एकलखम तिप्रासा एकलखम बेलेगले सिनी सर डेभिड नो बेलेल नाकमन को तिनी अजयनिं प्रोग्राम नारगि क्लाम बागि खायरिके जोंहाय हाय को खनालायमा दिगि थांबिनाय ताबुक सिनि बुसकांगो कग नारगनाय सिनि 19 आमतलिक गुलागाति केन्द्रनि सिनि कुचा एमडीसी सार गुरुदेव बर्मा कोइनाय अजरनो सिनि तिनि प्रोग्राम सांग्रेनान बागि हेलो हेलो Pulyano Pandani Asukpan Chini Sabdunal Bisramundo Sabdunal Chairman Boromanam Sonjit Dabarmano
kakaham tei chobani sibai yafaro faimanda phajoro sungmai baksa sini hanino sini mothani minister borom gonang bisuketto tongo khoroknoi MLA o amchanino borom gonang khatung deborma te khoroksa tagardola borom gonang bisujit koloi sini YTF ni state ni president te boni kolik Chorilam block ni president te boni logisong YTF ni te joto adong rok sini minority ni chairman soho te buskang asukja joto khajani takuk te bukuk chongno pojano ani khapang ni hamjakma te khulmani afaro te special ke joto ni sai hammai marwo sini yang asukjak sini takuk Rajiv Debormani ojamabai bubagrano putusaine bubagrano han boksina hani phanai joto tini phanerokno ani khakaham te chobani chibai afaro ani sai sekang kok sai thangka sini Tiprasani bisingo sini Indian bisingo pedal yatra khalanyai David Murasing ke second kalayo 4000 kilometer himja khunke Rahul Gandhi second hongkangke sini David Murasing abo sing proud ongnani nango phiaba afro porjonto sini borokro bo sini dabi khalanyani bagi himai thangmano porjonto sini CPM khalanyai rok sini Congress khalanyai rok bono samolojona khalanyai Facebook o sunglayo sungno phone khalaisungo nongni David Murasi asek Delhi ni Agartala jumi himni thangmane tini 15 din kha ta min bohok komiya sala rokni ju sungo boni mane diman jatani bohok komiya ka antam rima saka bio bohok thabi tulang himba thabi tulang bohok thajan tulang himba ne borong ni bohok thabi surba borong bohok thajano athaja to mani himi borok te khibisine ba hani masao mane sin borok rok suai me khe manja logiri manja khe manja niji himi thangma khe maya bengai nyani bini monobol subanyani o jaga simi suglai tonglaisu usukango mobile yang meeting ni thangmai atumsa YouTube khulgori mane thotsa sundri thangka tangi se jaman 아다지 아다 우리 지금 거정 누구로 사고노 비가스 대보마노 아다지 아다 치는 다마 동상 그 근데 아다지 아다 বড় 2026 만치레포 আজ মন্ত্রে আংরং রহিয়াকে ও এদিছে কাঙ্গাল কোনো খালাইমে আনিছে দङ আং মন্ত্রী মহোদয় মুদু খালাইরেনা মুজুঙ্গো অমহাইনি নিছে সিকাং o department nino sini Tiprasano nini party nino e khorokcha nini sai senior leader mondire ni thangka je mondire samane ang edition bufa ang rohagse edition soli nai ni sai dong a borok thabodok sai mankana 6 মাস ngeno edition to kamaya bo nijino tabo ses na escort na gare na banglo kaje tini borok sai tongo hai edisiro pension rimenya beton ঠিক মতে rimenya borok abo belem khalayo engko ajaga buchide sab rang rohana na rajyo sarkar rang rohana nango rajyo sarkar rang rohayake sing rimenya edisi rimenya kendu borok aburka saya sing rang je budget tongmane 800 কোটি budget khlaimane বেবাকরি রহর বাইকে আনই সাবো আবো চিনি আগিনি সিউ কসাম চিনি সিকে জমা দিয়া তাবো তো চিনি পাটিও হাপ্পাইকা ব সরাই সাইরেকা আগ সানানি মুজুক মানকে হাইছে যে বরফ রং সাবো जों রাং রহেকে চলিয়া হনি যায় যে বরফ রং যে মন্দির রং সাবো जों রহকে বরফ চলি নাই নাই আ বরফ রাং রহিয়া তো নাই চিনি এডিশন ব্লেম খলায়ো বরফ রাং নিমিয়া বেতন নিমেnya Tiprasano bagi kuno khalaimenya হনি যায় কিন্তু বরং সাইতঙ্গ রাং রহিয়াকে চলিয়ানি বরং রাং রহিয়ানি বাগেনো রিমেন্যা একমাত্র চিনি বুবাগারানি মতখামনো কালি মালিক টখাঞ্জানি চিনি এডিসিও ত্রিপুরা মঠা সরাইকে চিনি বরক রকনি বাগিনাই সামুং খালাই দংমনে আবনো হিংসা নামনি বাগিনাই বরক তিনি অকক সাইতঙ্গ নরক সাইমেন না ত্রিপুরা হাসতেও ও এডিসিও ফার্স্ট টাইম ত্রিপুরা সারক ও মথা ফাইন্দ
600টা অতবাক মানে 600 জন ত্রিপুরা সামানো কোনো তাই কমিউনি জাতিনি বরক মান্যা সাবনি বাগै সম্ভব বুবাগাरानि बागै সম্ভব অবমুতু নরকদে जों তাবুক বুসকাঙ্গো সাইকিরি তলাংখাंगे যদি সেপ মাখাंगेबो সিনি 100 to 100% ত্রিপুরা সর মাননাই আবো মুতু নরকদে পুতু সারে তে আবো হাইগেলো থাঙ্गै दंगो কাজনি তাখকতে বুকুকচং ও জায়গা जोंनो गोबां बरक रक फेमलगैनाय साइ दंनाय बुबागारा तामो खालाय मांखानै बिसेस खालायनाय जे 35 বছর শাসন খালাयनाय ত্রিপুরা সারंनि थै नोंखा যে 35 বছর শাসন খালাयनाय ত্রিপুরা জগরত্ন রেপ খালায় বুথারকা যে বরক রকনি দারাতে সিনি শিকলা রক বলঙ্গ পর্যন্ত থানানি পাট্টংকা সেই সিপিএম রক তিনি সাই দंगो বুবাগারাनि মুঙ্গনাय মুং ছাপানো খালাय মেয়কো এই এডিসিনি নাং নাকি কোটি কোটি যাই খিবিবাকে হনनाय বেলেম খালাय दंगो এই কুরুকু আন্দরংনা আং সানাनि मुजुंगो फुनुगनानि मुजुंगो जों गासै खाजानाव थानानै नांया কোনো খালাইমেন জাঙ্কে আং কাইসানো সাवनो जों 5 বছর কোনো খালাইমে হনে যদি সাকাंके পরমুন নগর ফালে দুতলা কাইসা নক তাंजाक दङ কতর মাকে গতাল সাপ जुनाल সেনামন্ত্রী ভাইমানি জেতা নরক 35 বছর খালাইমে যা আবো जों 4 বছর খালাই ফুনুকা কাজানি তাকুতে বুকুচং বরক মহাকেনে ফমলক বিনাই কক বরক বাই বাসননি মেনজা সিনি রাধা চরণ ছৌ নরক ককটা খলকা বনি কক বরক বাই বাসন মনে রাজ্যে জাতি উপজাতি শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতে বজায় জানা বাগে বামফরন্ন আজরি মুছে কক বরক ছাইরিও সেই বরক রক ত্রিপুরা সানি বাগে তিনি কাহাম হনে যাই সাই दङ जों জীবনো এই আবুল খালালিয়া নরং ধনে আং याकं नमिनाय गयजाव सिपिएम रक गोबांमा कक काहाम साफानाय सिना माला तासा खोदों मानतो सिना माला तासा पुन मानतो सिना माला तासा शान्ति दंतो सिना माला खंनि बाय माइरं मानतो हने बेबा 12टा बाजि फाइ साफायानो नोंसिनि त्रिपुरा सारंनि बागै 35 বছর कासा कलेज दा खुलुगै गलां थांमांका त्रिपुरा बारियाव त्रिपुरा सारंनि बागै नाय कासा स्कुल काहाम खुलुगै दा गलां थांमांका त्रिपुरा रावनि बारि बिसिंगो कासा हस्पिटाल काहाम खुलुगै गलां थांमान्या 35 বছর সেই 35 বছরनि শাসন খালাই थानाय তিনি 4 বছরनि বয়স बाय तुलना खालाय थाय दङ जों तम फानो खाकला फेइनाय फेहेरै साय मानो नरंनि जरावो एडिसिनि हस्पिटाल दङने मात्र 10 सिटेट आबो जों महाराज फाइनाय दाबो त्रिपुरा माथा फाइनाय आ हस्पिटाल दाबो 150 जना 150 सिटेट हस्पिटाल लगिनाय गदाल बिल्डिं तांगै दङ अमुचिनि एचिभमेन्ट दा अमुचिनि काहाम गय मानियादा चिनि त्रिपुरा सरंनि बागै सामं काहाम खालाय मानियादा अबाहाय जों टेबो बुसकांगो नुकनाय टेबो बुसकांगो मा थांनाय कखंके अमनो जों थानसा मा दंनाय अ जागा उमा शंकर ताम खालाय दंखा अ जागा खातुं सिनि एमएलए मन्त्रि ताम खालाय दंखा आबो बादुदे सिर बुबाग्रा तामसा बुबाग्रा ताम होन आबो जों निनि आनि बिसिं दैनाय खोनावनाय बुसकांगो आगुगनाय यापिरि बाक्साके कक थामसाके बखा कायसाके आगुगै थांनायनो आफ्रोनो जों मुक्ति मोननाय आफ्रोनो जों साक्सेस जोंनाय जे दिनो महाराजनि मान साक्सेस जोंनाय आ जागोनो त्रिपुरा साराव मुक्ति मोननाय आसे साइनो आनि ककनो अरन मथाका त्रिपुरा मथा आयोग लकथों बुबागारा आयोग लकथों जतनो खुलुमबाय गाहामबाय बेलाय बेलायखौनो हामबाय सिनि खाजोकसा एमडिसि सारनो आंनि हाय जों कखनालायमान दिगि थांफिनाय दाबुक जों कखनालायनाय सिनि 18 ताकार जलानि सिनि एमएलए सार हेलो आइ स्त्री त्रिपुरा मथानि देन सारनो कयनाय दांसाव फाइबि नागमनि कक नारगन बागै ताइ आबो बिसिङावबो कयनाय ताइ सारनो सार जत खायमानसा आसनो शर्ट खायकेंके बेलाय बेलायखौ जानाय स्पिच हेलो बिसि सादी हेपन साइ मांगलाखा तिनी चिनी चोरीलाम ब्लॉक बाय लोवालिजा तिनी जॉइनिंग पांदना चोकफां तेरो फाइस अपेक्षा चिनी ऑनरेबल मिनिस्टर ताई ऑनरेबल एमएलए लोकल एमएलए बरंगनां सुबोध देवर्मा ताई चिनी आमचेरिनो ऑनरेबल एमडीसी बरंगनां उमाशंकर देवर्मा
তাই বড় ফাইমানজাক ফাইয়া চিনি TWF YTF প্রেসিডেন্ট GS তাই যত লিডার্স রক আঙ্গাসবু মুখলিয়া টাইম যেহেতু শর্টেজ আগে তাসিং ওয়ানসক ফ্যামিলি কেম যে হামবাইলে সাই থাংসিনো নমসে তিনি চিনি তাকুক রাজীবनि নেতৃত্বে 395 families 1700 borders তিনি চিনি রচন বাই বাক্সা চিনি বোবাগ্রানি নাসিক মং চিনি বোবাগ্রানি খরাং খানাওই তিনি যত जों बाजा फाइने रखनो जों खाबाय खोबाय खिया साकि नासावो ताइ बरकनो जों बरक जेसा पार्टीनि फान फाइतो जारा जों दं संनाय रक बरनो जों खा गाहाम बाय के जों यासाकि नालायनाय फाइदि बरन बाय खिया बा खरमना लेन जों बायदिनि बाक्सा बरक जों बा फाइसो खामानि बदि एक्चुअली त्रिपुरा जो তিনি হাইদেন কাইসান নারা চলি দङ বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষং বুবাগ্রা লংলে त्रिपुराहानि राजा बसकनि 2026 एडिसि इलेक्शन जों कप्लाय अंनाय बुबाग्राना केबो मेसेनि माया त्रिपुरा सारकनि अबोध जत बुबाग्रानि थानि थांनाय हेसि अबनो किरि जागै बीजेपी रक्ताबो फेक जॉइनिंग चलो फेक जॉइनिंग अंगिया खे अचय लामाबो फायो अ बिसांग जो फाइबो फेक जॉइनिंग फेने को बरो 6 जन हांगे 6 जन बरकनि 100 जन हांगे 10,000 5,000 6,000 काय थांग बरकनि नर नुनुखा बरनि जॉइनिंग ताबो 3,000 नि कमनिया माने बरन आबर रेट खाइरिका जॉइनिंग खान 3,000 न कमनिया 5 जना फाइबो 3,000 10 जना फाइबो 3,000 अ 3,000 ट्रेन चलि दं बरकनि मिया जिनि सिमनाव बाहायनो जॉइनिंग देखा तासिनो मोटिवेशन साले पेद्र रियल बसं जॉइनिंग खाना माने किसा चा बागान सामु खाइनो दङ त्रिपुरासरा 10-12 जना रिखा वासिं सिरिका बसे 1,000 नि ऊपर जॉइनिंग ओ अकली चिंता कमल कलनि गो खत 6,000 से आपन जॉइनिंग खाइरिका पु खनाय सिंगि नाय माने 16 जना মানে আমি 12টা বাজে কোন বর্তমানে কোন মিল করে বরকনি আংচিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ন আঙর তংদিন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই অ্যাকচুয়ালি উনি এরকম ফেক জয়েনিং এ বিরত থাকলে ভালো হবে কারণ এটা মানাই না ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনি সবাই জানেন উনি খুব শিক্ষিত মানুষ আমি সম্মান করি ওনাকে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক আজকে 6 জন যদি বলতে হয় 15 জনকে 1000 বলতে হয় ওনার মুখ থেকে আমরা এরকম শুনি তাহলে আমাদের মনে খুব একটা খারাপ লাগে অ্যাকচুয়ালি উনি তো আপনারা সবাই জানেন উনি তো খুব ব্যস্ত লোক 31টা ওনার কাছে ডিপার্টমেন্ট আছে ওই দিন আমার জম্পুজলাতে উনি গেলেন একটা ছোট্ট পার্টি অফিস উদ্বোধন করার জন্য এটাও জম্পুজলা না জম্পুজলা পেরিয়ে সংগঠন বাড়িতে একটা ছোট্ট একটা পার্টি অফিস ওনাকেই যেতে হয় ওখানে ফিতা কাটতে কিন্তু জম্পুজলার জন্য ডেভেলপমেন্টের জন্য একটাও কথা বলেননি উনি জম্পুজলার একটা কলেজের ডিমান্ড জম্পুজলা সাব ডিভিশনের লোকের দীর্ঘদিনের একটা ডিমান্ড ছিল উনি একটা কথাও বলেনি জম্পুজলাতে রাস্তাঘাট খারাপ আমরা প্রত্যেকবারে বিধানসভাতে বলতে হয় আমার আশা ছিল উনি কিছু কথা বলবেন ওই জম্পুজলায় যাওয়ার সময় কিন্তু একটা কথাও বলেন ওনার কাছে 31টা ডিপার্টমেন্ট আছে কিন্তু উনি যদি এরকম ছোটখাটো
জয়েনিং এর মধ্যে যদি ব্যস্ত হয়ে থাকেন তাহলে ডেভেলপমেন্টের কাজ কে করবেন? আমি তার জন্যই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু বলতে চাই, এরকম জায়গাতে বিরত থাকলে ওনার ভালো হবে, দেশের জন্য ভালো হবে। ও ফেক জয়েনিং শুধু একটা উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য তাম বস করেন 2026 এডিসি ইলেকশন বড় হয়রানি খায় রাং দান্দা ফুনুগৈ টিপ্রা মথানো বাকে মেসেনানি অবর একমাত্র উদ্দেশ্য হয়েছে। নরক শিব যিনি বোবাগ রাখলেন সাইরিকা বস করেন 2028 অঙ্কে টিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রী নাই অব কে ওনার গেমায়া অবনি প্রমাণ ও ঠানজানি প্রমাণ চলিলামনি বরক 2023 ফুনুগুলি কাছে চলিলামনি যিনি ভোটার্স যিনি চললেন ওয়ারিয়ার্স টিপ্রাসার ফুনুগুলিকা ঠানজা তামনে হেন जों बाहायके बुथ जिते मात्र 38% যদি তিনি চিন্তা সুপূর্ণ যদি বুথ জিতির মাননকে 2028 जों যিনি বোবাগরা টিপ্রাসানা जों जैसे कोन सीएम খাইনাই হইছে চ্যালেঞ্জ যারা এলার্জি ইনজাম নাই এই তাকক বিপিন সংহাই টিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রী এনি সামাবা বিনিতাম এলার্জি ইনখা অসাংবিধানিক টিপ্রাসা सीएम अन्य बरक सीएम ना हिंगा संविधानिकता मिजोराम मिजो सीएम मानो नागालैंड नागा सीएम मानो आसाम आसामनि मुख्यमंत्री आसामी मानो गंगाय तांगे त्रिपुरा जो टिप्रासा मुख्यमंत्री मायना चला अबरक टिप्रासानि मुंगे दालाली टिप्रासानि मुंगे दालाली खाइने रखनो जों कोनिनो जागारिया इन फ्यूचर बिदिगला ताबो बुरिया उलो बुरिया जों दालाली आइसि दालाली बहुत दिन खाइथां गाबरक बरनि बैकग्राउंड तामो आगे वो सीपीएम तंफरो सीपीएम खायो जिनि ताखुक रेवती भाई बरो सेम बैकग्राउंड टीवाईएफ नि नेता टीएसयू नि नेता आफ्रो सेम काइना टिप्रा बांसरनि दालाली खायो फातार हानि दालाली खायो तिनिबो दालाली खाइ दङ जों अम्ति बर्णमासी ने खालामो जों अमहाय बर्णमासी ने आमानि बागै चिनि बोबाग्रा कासेन खरां रहरि दङ थानसा जों मा दंनाय थानसा दंखाय दिल्ली ए चिनि माननीय होम मिनिस्टार हायका श्री अमित शाह जे माननीय चिनि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी थानि जों थानसानि खरां रहना चिनि सार्भाइवल नि बागै जिनि पार्मानेंट सल्यूशन नि बागै जों तिनि फाइट खायो जिनि फ्यूचर नि बागै जों तिनि फाइट खायो जों जिनि फ्यूचर जिनि थिनां जों राजनीतिक बहुत बছর खाइ फैका दीर्घ 76-77 বছরमै जों राजनीतिक खाइ फैका बियाबा जिनि ताक्लाने जिनि ताबने आन्दोलन ए टिप्रा मथाने आन्दोलन म सुदु बुथ जितना सिमिया खाजन तक खाइबे कोक्सं म जिनि पार्मानेंट जनरेट जिनि पार्मानेंट सल्यूशन नि बागै जिनि बसाबती नि बागै जों किसु खाइख्लानानै बागैसे टिप्रा मथानि आसे माने कारण जिनि बोबाग्रा तिनि जों पलिटिक्स खाइमानि कारण हाइसे काजे आं देखक सालिया अलरेडी जिनि बर' थां दंबायखा ताइ जिनि लिडार दंखो जों बखा कराखे कासेना मयद मा खाइनाय जन रां बाय पाइमेया रिखुतो बाय पाइमेया जन तक पुनबाय जों पाइजा गया जिनि बोबाग्रानि लगेन जों दंनाय अब जिनि बखाव बय दंमा दंनाय हाइसे खाजन तक खाइबे So thank you. Bobagra I will turn to Pramotha YTFPW I will to Hamba Jotona. Thank you once again. Belai belai kena Hamba Maru sini borong ganang MLA Sarno belai kena nakmun kong narik lango bagi. Adi ke senghanya hai kok nang leman dikit hampinai. Tabuk sini bus kanggo kok narik nai sini 19 Cholilam constituency sini borong ganang MLA Sar Subut de Burma. सारा बहाय है कोई जाओ जोरा किसा शॉर्ट टाइम बिसिंग शॉर्ट स्पीच रना बगी ननो खाबे बहुत को जाओ सिनी प्रोग्राम ताबो उपाय को हम बगी जतन जाने जाने जगह आचुना बगी ननो कोई मुंग रह जागो सारिकाहाम তিনি বিশ্রামগঞ্জ সিন্ডিকেট মোটর স্ট্যান্ড
চলিলাম ত্রিপুরামথা ব্লক কমিটিनि উদ্যোগে মাস জয়নিং প্রোগ্রাম ও প্রোগ্রামনি মানগোনাं সভাপতি বনপল্লী হামবাইয়াপাড়া পাইমান্ডা ফেকেল সিনিয়রা ত্রিপুরা রাজ্যनि স্টেট মিনিস্টার বরমগোনাं বিশ্বকেতু দেববর্মা তাই 12 টাকার দলের এমএলএ বরমগোনাं বিশ্বজিৎ কলয় আমতুলি গোলাঘাটিনি এমডিসি বরমগোনাं উমাশঙ্কর দেববর্মা তাই ওয়াইটিএফনি প্রেসিডেন্ট সেন্ট্রাল কমিটিনি বরমগোনাं সুরজ দেববর্মা জেমস দেববর্মা জিএস তাই টিডব্লিউএফনি সেন্ট্রাল কমিটিনি প্রেসিডেন্ট বরমগোনাं মণিহার দেববর্মা জিএস বরমগোনাं গীতা দেববর্মা তাই বিনি লগিসং ফাইনারা তাই আরো মাইনরিটি সেলনি চেয়ারম্যান বরমগোনাं শাহ আলম তাই কনভেনার নজরুল ইসলাম তাই আরো চিনি ওয়াইটিএফনি ডিস্ট্রিক্টনি প্রেসিডেন্ট বাবলু দেববর্মা ওয়াইটিএফনি প্রেসিডেন্ট রাধা চরণ দেববর্মা ডিস্ট্রিক্টনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়াইটিএফনি বুধরাজ দেববর্মা তাই আরো সিনিয়র লিডার টংনেরক তাই টিডব্লিউএফনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট বরমগোনাं রূপা দেববর্মা টিডব্লিউএফনি ব্লক প্রেসিডেন্ট বরমগোনাं রিনা দেববর্মা তাই আরো অকরা সাকরা ফাইনাই আনি সাকসালাই কুসুলু বারাयनो आंनि खानि हामजामा जिबाया फारो आं बिसि कक कलक सागलाका आंनि परेबो मिनिस्टार ताई कक सानाय दङ आं लकेल हिसाबै आं दुइ एकटा कक साइनो आं पारिनाय ककके तिनि बेलाय चलिलाम विधानसभा केन्द्रआव अमकासा ऐतिहासिक दिन हिनि मानो तिनिनि साना সেই বিএসি চেয়ারম্যান বিজেপিনি বরমগোনাं রাজীব দেববর্মানি নেতৃত্বেও 395 ফ্যামিলিনি 1702 ভোটার যে জয়নিং খাইয়ে মাইনরিটিনি ফাইনারক তাই কুহুন মঠানি ফাইনারক বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস আকারি ফাইনারक ना आंनि तरफायदा आं बंनो खाबाय खुबाय बंनो लाम सगैनो हागा आं बंनो लाम सगैनो फाइनाल साला जोंनो जत्तनो मिलुगै बुवाग्रानि फाननो तेब खाजानि बागै जों सामुं दांलायनाय अ चिनि एक्स बिएसि चेयारमैन राजीव देबबर्मा कक सागा तिनि बोताम सागा निनि नाहारमुं मेसेज ताम दंना तिनि जयनिं खाय मानि नि हिमब्रो ब कक थाइसेन साव बुवाग्रानि ककनो बुवाग्रानि थान्तानो बिनि कक सामानो बिनि सामुं खायमानो बिनि लड़ाई खायमानो बिनि मुभमेंट खायमानो काक खायनानि बागै तेबो काकनि सेबो तेब काक खायनानि बागै से बदिनि आरो जयन खाय नि साव तावनि बागै हिंगाय टिप्रा सानि बागै सामारो ताव टिप्रा राज्यआव आঞ্চলিক दलनि बिसिङाव दफानि बागै खासिबि लड़ाई खायनो साब दंबा बुवाग्रा बागै ताइ करे नॉर्थ ईस्ट नि से फरक आइकन लीडर इंडिया नि निमानो आंनि से सिगां प्रवक्तरा गोबां साइकेल हांगा जे बरक जानो जों नेता हनि मानिओ अ नेता केन्द्र सरकार कक सायमानाय केन्द्रनि बिजेपि कक सायमानाय केन्द्रनि स्वराष्ट्र मन्त्री कक सायमानाय जेकुनु समय एपइन्टमेन्ट नाय कक सायमानाय आबाहाय नेता से सिनि बुवाग्रा जों तावनि बुवाग्रानो लगिरिया दंनाय तिनतांनि चलिलामनि बरलाक्तानि बुवाग्रानो लगिरिया दंनाय बरक बुजिमानखा नेशनल पार्टी दंगै कुनु खायमिया दफानि कक सायमिया दफाना हामजागिमिया बराबो बुजिमानखा बनि बागैनो तिनि बरक तिनिरो 395 फैमिलिनि बरक तिनिरो जयनि खायो गावाना मासिंचा सिनि डेभिड मुरासिं सिनि टिप्रामथां जिल्ला साइक्लांमानि आंनि जिबो खाखलायो आरो जखन बुवाग्रा टिकेट रहरे आरो चलिलाम बुट बाजार जिनि रहप्रो आरो गोबां मिडिया प्रश्न खायजा এবং दिल्लीनि জার্নালিস্ট নিনি সাংবাদিক প্রশ্ন খাইয়া
नों बाहायके साहस जोंखा डेपुटी चिफ मिनिस्टार बाय पास फाइनाल नै नों बुसुक जालाते कन्फिडेंट दं नों पास नङा नै नों कि पास थाइमानाय नों अरा कि बुट पास थाइमानाय 38% डेपुटी सीएम हेवीवेट मिनिस्टार नों बाहाय हेवीवेट लीडर नों बाहायके मेसनी मानाय नै आतिके सुंदाव आं आफ्रो आं कक थाइजन सावो सिनि टिपा सारा बुवाग्रानो पजुसावो बुवाग्रानि थानसानो पजुसावो थानसाखौ दंखांखे थानसाखौ बुट थांखे अरा आनके बुमेसनी नैया आखौ आं सावै 2023 आं कप्लाय बंखा बनिबालाय चोइलामनि बुटार्स रक 1978 हरिनाथ देवबर्मा जखन टीएस नि सिम्बल नाय बुट बासायाफ्रो अब एसटी सीट घोषणा किया को आप जनरल सीट चोइलाम सी आप जनरल सीट से हरिनाथ देवबर्मा 1978 बुट पास खाइमा है और एरपरे तब 2023 पास है एरपरे नेशनल पार्टी मान सर बुट फाइजांगे पास संगे एमएलए ngो तकिया बुंग मैया रीजनल पार्टी नि मैया अबाय आबोनो सिनि डेविड बोरा सिंह साइकेल मा है उदाहरण नन गांके एकथा थानसा बाहायके तंगना थानसा के बाहायके फुनुगे जफानि गायसा अमो सामंग बाहायके सगार जाफाना नांगो बागरा न गांके चोइलाम बुटार्स चोइलाम तिप्रासा रंग सेलु दुओ चोइलाम तिप्रासा सेलु रंग बो आं तिप्रा जो ते करे नुक जग्या तामिन गोबां जखिमैया बुट बाक्स खुलो गया जंगा जे तिप्रा से लगाओ के बेबां 90% है बाप तिप्रा मो सामंग बुट गुबुन एरिया के बुट मैया हाइबाना चिनि बुट परसेंटेज तिप्रा से नि परसेंटेज के बां माबाय आं पासन खारो ओइया का तिप्रा सारो अब हाया गांके कुनु दिनरो पास खाइमिया 1978 से फुनुमा हाय अब हाय तेसो फुनुका फाइनायो बटाम फुनुनाय दिल्लीनियो जॉइन खाइमानि बिसिंनि फुनुगा आगामी दिन और तिप्रा मथा चिनि बुबागारानि दल आंचलिक दल बुबागारानि दल ताइसे रिपिटिं नाय एबं रिपिटिं सिनाय आबो ताइ कुल नारक मैया बसकां 2026 एडिशन निर्वाचन नाय आम तिरुगुलागाति और बाहायनो पाइनाय जों सारा त्रिपुरा राज्यना एडिशन 28 सीटा निरंकुश संगा गरिसन माने जों ता साइ हाय क्षमता पाइफिनाय आबो जों गाहामगन साइबानो तामनि गताबो साजिङै सिनि एमएलए सामा हाय सुदो ताम खाय क्रेक जॉइनिंग माने जुमला जॉइनिंग खायो 15 जना बुटार हंगांके साइजों खाय दुसारासो बुटार जॉइन खायजाने आम तिकेमा गताव जॉइन खाय उद्देश्य तावा तिप्रा मथाना दुर्बल फैनानि तिप्रा मथानि बखासो बायनानि आबो सुनायो हिंदी सिनिया नरो चलिलाम नि तिप्रा मथा वारियर्स रो पुनिनो बखाबाया जिनियो चलिलाम वारियर्स रो टेमसे बखाबासाय फैयो टेमसे बखाबासाय फैयो बखाबाया गाजाय और तब तिनि माइनरिटी सेल निङै माइनरिटी नि बरक गोबां बरक जॉइनिं खायगा तिप्रा साबो जॉइनिं खायगा नरना बाक्साखौ सामंतानानि बागै बाक्साखौ हिमनानि बागै आं नरनो कयो नरक सब समयनो दलनि हुइप पार्टी मा सोलिनाय पार्टीनि हाई कमान्ड तामसा तामो आबो खनाय मा सोलिनाय जों बसकां रगो सिनिटेप मुभमेन्ट दङ 7 तारिख नभेम्बर आगरतलायाव बिराद एकटा महा समावेश दङ आरो जों मा थांबायनाय जों आरो थांनो जमायत थाय त्रिपुरा राज्यनि काजा ऐतिहासिक जन समावेश खालायो जों आदिनाव थंना नांनाय आरो जों दतन मा थांनाय गाजाय आं आसुपा करक थानामु दंलिया और नरक बायतो आं लोकेल एमएलए सब समय मानाय दङ ननि सुखे दुखे तामतो अब्रा नरक पासे दङ एबं आगाम दिनमु तंनाय तंगै थांनाय नर जेको नांहांका आनो साहादि आं नरक बाक्सानो तंनाय ताइ आं ते बिसिको करक सालिया आनि परेते कक सानाय दंगो आसुक साइनो आनि कक मथाका बबाग्रा आयग्लकजों त्रिपुरा मथा आयग्लकजों YTF TW आयग्लकजों त्रिपुरा दफा लं लिभ हामबाय बेलायखना हामबाय सिनि ब्रम गनां एमएलए नो बाहायनो जरा कमनि बिसिङाव फाना नांथमानि कक साइ सुना खुसानै थांता फाजाव बाहायगे जों कक खाना लाफिनाय
sini beri bodol lengai faisok baja sini TWF ni Central Committee ni Presiden je Madam Manihar Deparmano nangkok mana kau kesal fanya ni bagi kau jawab. তিনি Sorilam Block by Luazizat Mass Joining Program bo Puilano Opandani Asupangno ani Hamzak Matai Sibaya paro Pandao Pai Sopaika Sini Tipramo Thani General Secretary Ungya Kaiba Tripura Hastani State Minister Borom Ganang sini Sar Bisoketo de Borma Panda Pai Sopaka O Amsaini no MLA sini Borom Ganang Khatung de Borma Tai Khorok sa MLA sini Borom Ganang Manop de Bisojit Koloi O Amsaini Amtuli Gulaga tini MDC sini Borom Ganang Umar Shankar de Borma TWF ni ani logi phale ani GS tai ani central ni adong jo porobi sini YTF ni president sini Borom Ganang Suros de Borma TWF ni district ni president Bukuk Rupa YPF ni district president Chinita Kuk Bablu Oro Chini minority shell ni chairman Chinita Kuk Sahalom Tabini Logisong Oro TWF ni block ni president Bukuk Rina Tabini Logisong Bises ke Hambarina Musungo Chini O Sorilam Block ni Presiden sini Takuk Butono, tai bo hambairina ni nanggo tini sini Takuk Rajiv tai bini bodol no oro ang sinema ni sini Takuk Omid Chong Sunil Chong Tongbayo, muti jotonan sini wang tini je yakti sanai rokno, tini media Takuk Chong jotonan oro phai tini Opandawa Asugi Khananai Tai Hatiwo Tongtoi Chini Khorang no Khanai Tongnai Jottono no Pai Phile Hamjakma Tai Sibaya Paru Nora Gwanchu Kona Rajiv tini busak se phayo Rajiv ni bukhan semau no phajak Bahai ne phajak angot no sawana semau bonna tui toroi Singyang tui khai sabur machubai tongpluo Sabo sai me ang sai manu Sung TWF rak jesubai ayengo samong nungmong beba Rajiv anot subai rohoro Ang ba sob samino kontago tongu Tai kita pora phainai Bukha ba agino phajak Tini busak je phayo Apani bage ang sini Rajiv no Tai bini tim no hambai ribo kulpaya Khajani Takuk dai bukuk chong Jatai do phana hamjak nai rok boje sajaka phan tongthun tongui mangya aro tongte ba subanai phai bo subanai apuni bagai botini satphang nukjak phaikya apuni bagai borong timno asuk bodol kebangma asuk budar kebangma tei phayo ora tatalya munggia kamio simnawo takar jalo joining khaima haya I kono phang lekai nai khai de kaisa klayoi kubuida joining khai sengra kara tiprama tharok tatal bai tonga tiprama tharok hatai dofa nijino rakha khainani bagoi nijini nok rakha khainani bagoi tiprama tharok samong khai dongo o jaga sing tatal khaya tini tangoi aste BJP ni nok khali norogwan chugui ladi
ওয়ান সবাই না দি তামগৈ ও সিট অরনি তাসিম পরম গনাং এমএলএ সামানি বেলাই খাইনো आं ब्राउनो हामबाय माया फारु चिनि दा खातुंनो खरचा डेपुटी सीएम ताइसे राज परिवार नि अकरा बनो मेसेज नानि अब किसानी कग्या ओ चौधरीराम विधानसभा नि जत्त भोटार्स आरो त्रिपुरा भोटारं तो माइनरिटीज भोटारं तो बांगाली भोटारं तो जत्तनो थानजानि मारि ओया फिरसेवय चिनि बुबाक्रानो बयतु थाङै एकमात्र त्रिपुरा राज्य रक्षा खाइना बागै बुबाग्राने एकमात्र व्यक्ति आपनि बागै बनजी दिदी खा आपनि बागै ओ आमतानि जत्त भोटार स्ट्रक्न आनि खाजानि ताखकते बकतना हामबाय मारु आं ताक सानामो दङ जों दाबो दिनै फाइमानि कारण बेलेखनो दुख नांगौ कोटनि फायो कोटनि तांगै कत जों थाना नांखा ছয়জন টিআইএসএফ নি তিনজন চিংবুরি রক তিনজন টিডব্লিউএফ নি আনি মানি কক বরাকনো রোমান ইস্টে বাই স্পিনারি বাগৈ আন্দোলন খাইতিনো जों तिनि केस खलायो हगै जों हाजार हाजार दिनै कामला खाइजानाय बसाना इंलिश मिडियाम पढिरु दिनै गोनां बसाना इंलिश मिडियाम पढिरु आनि कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट मास गाहगाय जों बाहायके फरिना बांला हरबाय देवनागरी बाय खायगाहगाय सिनि बुसारो फरिदा मनो सिनि सिमिया नों जारा सीपीएम खायनाय नों जारा बीजेपी खायनाय नों जारा कांग्रेस खायनाय जे कोनो जाति जे कोनो धर्मनि बरारो केम फरिमांगला आपुनि बागैनो जों रोमान स्क्रिप्ट न दाबि खायो आबो सिनि बोलिया खाजानि ताखकते बककसं रोमान चिनि हात ककसे जों तिनि दाबि खायतिनि वसे जेलो सब जाननानि नांगौ हगाय ताइ साखाय ताबो थांजानियाखै ताबो कक थाइसाया प्रिभागसानियाखै ताबो गोबां आफादियो जों हिमै दंखाय चिनि रिगनाय कान्नानि अप पर्यन्त बुनि थानि पारमिसन मानानाय रिगनाय कान्ना पर्यन्त बुनि थानि पारमिसन मानानाय नङा हेजाबले एक समय रिगनाय कान्ना गया आबुलिया थाना काय स्कुल थाना बागै रिगनाय कान्ना गया ताबो कानि थां साव आन्दोलन खायगा ओ हापाय दफाना हामजेनाय टीएसएफ नि आचाइनो आ टीएसएफ रक साबो मेबार कुमार जमातिया संतंग और तिनि गीता देवबर्मा और तिनि उमा शंकर विश्वके तो जत कांगाय दा खातुं तो जे समय आं पलिटिकल पार्टी दंग बाबो टीएसएफ नि वाइस प्रेसिडेंट कुबिया सदिदा गथं 2000 आं खाब बुरि बदलनि जीएस अबाहेते आंदोलन खाय दाराय ससंग्र जों जात्ताय दफानि बागै खायफै आबनि बागै न আমি অনুরোধ করব আজকে ত্রিপুরা মাথাতে শুধু ত্রিপুরা নয় মুসলিম বাঙালি সমস্ত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই ত্রিপুরা মাথাকে বিশ্বাস করে এবং বুবাগ্রাকে বিশ্বাস করে বুবাগ্রাই একমাত্র এই রাজ্যকে রক্ষা করতে পারবে সবাইকে সমানভাবে বন্টন করতে পারবে সবার অধিকার আদায় করতে পারবে একমাত্র আমাদের এই রাজ্যের বুবাগ্রা সেই জন্য সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সারা জায়গাতে আপনারা ওই দিন দেখেছেন রবীন্দ্র ভবনে শুধু টিডব্লিউএফ প্রোগ্রামে হাজার হাজার লোক 700 ভোটার জয়েনিং করেছে সেখানে তো ত্রিপুরা কম সেখানে বিভিন্ন জাতি মণিপুরি অংশের মানুষ পার্সি অংশের মানুষ বাঙালি অংশের ভোটাররা জয়েনিং হয়েছে কিসের জন্য জয়েনিং করেছে একমাত্র বুবাগ্রাকে সবাই বিশ্বাস করে বুবাগ্রাই পারে একমাত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যকে রক্ষা করতে সবাইকে সমান চোখে দেখে সমান চোখে আদর করে সেটাই তো চাই মানুষ তো সেটাই চায় সেই জন্য আমি সবার কাছে অনুরোধ করব আজকে যারা আমি এই কথা বলে সবাই দোকানে বিভিন্ন জায়গাতে মার্কেটে যারা সবাইকে অনুরোধ করব আপনারাও আস্তে আস্তে চিন্তা ভাবনা করে আমাদের এই দল অনেকে বলে
সাম্প্রদায়িক না। এই দল সমাজে সংগঠনের কাজ করার জন্য সুযোগ সুবিধা দেয়। আমাদের এই দলে 7টা সংগঠন আছে, মুসলিমদের সংগঠন আছে, বাঙালিদের জন্য টিসিএফ সংগঠন গঠন করা হয়েছে। সব সংগঠন আছে, সবাই নিজের অধিকার আদায়ের জন্য কথা বলতে পারবে এবং সেই আদায় আমাদের বুবাকরা আমাদেরকে এনে দেবেন। সেটাই আপনারাও চিন্তা করে সবাই আসবেন এই দলে। আমি সবাইকে অনুরোধ করবো এবং আশা করব আগামী দিনে আপনারাও নিশ্চয় টিপ্রামাথাতে আসবেন বলে সবাইকে আশা এবং বিশ্বাস রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। বুবাকরা, লংলেক, টিপ্রামাথা, TWF, YTF, TCF, Minority Cell, tayo strong to hambay. Belai-belai kena hambay. Sini madam no belai nangkung manis suno kok pesane kalian thangka. Sini panda tabu bo paya ko. Sini panda bo jara phai tong nai. Borong bisa khalogoi nai sungi tong nai ni bagai. Koi nai joto sini rangsang ni. Sobani takuk tai bukuk song no. Phai jeng ke senta bokok khana mane bokak thang nai. Sini minister sini boram gerang sar bisho ke tu debor mano. Koi nai bini nangkung mani kok. Sumbai share khanya ni bagai. Har joto na pal ke apa khana bai sar ni bagai langsung nai na. যতন সাইরি কাহাম তিনি 19 চরিলাম ব্লক কমিটি তিনি টিপ্রামথা লুয়া জিজাক জয়নিং প্রোগ্রাম ও পান্দানি বরমগ্রাং সভাপতি তে পান্দাও ফাইসক ফাইজাক তিনি যত তিনি এমএলএ খরনই তঙ্গ বরমগ্রাং বিশ্বজিৎ কলই তে দাখাতুং বনকারিও ফাইসক ফাইজাক তিনি বরমগ্রাং MDC Takuk Umashankar Tonggo Chini TWF ni President dan General Secretary YTF ni President Tabo ko jagawa dukha jeng Chini YTF ni President o district ni bo Bablu bo Atsukjak tebo Chini TWF ni o block ni President Tonggo Chini Dasuron belekeno Chini to phani bagai samung khlai phaijak tei tabu khlai dongkho tongo chini minority cell ni chini boronggonang shahalom te joto leaders oro asukjak te joto warriors ornani khaksak mate hamza mungya pharo special bhabe hambai mario chorilam block ni president boronggonang buddho deborma bini luaji mumbai no tini ojagao joining program ungo te bo Mia nisimi ano kol khaijak khaidi hini kitab manjak khaidi joining go hini gai bo ano invite khaimani bagai bonobo hambai mario tongmani no chini takuk murasing bothangi paikha bini tekesa meeting tongpho te tini o pandawo jotoni sulai special babe ang hambai rinani muchungo tini BJP yakarei Chini Tipramothawa Phainai Chini Chorilam Block ni ex BSc Chairman Takuk Rajiv Deborma Bobayang 2018 sal ni sibino sinilayo te tini ojagao bono nugui belekeno khatong thokka ni Chini Takuk Rajiv ni netritwe ojagao genuine babe 395 ni 1702 voters o jagao join khlaibeka bubagrani je thansani mario botini bubagra baksa himnani bagai sini bai baksa ka yapri seboi o do phani lukurok no bahai kai muthangnani o jagao botini yapri ri phaima bai belai belai khano bono hambai yaparo te joto phainai bini logio warriors sorno sing Tipramothani ngei norno sing khabai khukbai lamsogo jate phainai salo norok omo haikeno tebo nongni leadership nongni নেতৃত্বে আজকে যারা এখানে টিপ্রামথাতে জয়েন করেছেন আপনাদের নেতৃত্বে আগামী দিনে আরো আমাদের এই টিপ্রামথাতে জয়েন করবেন এটা আমরা
বিশ্বাস রাখি এবং অবশ্যই আমাদের এই বিশ্বাস একদিন সফল হবে। তাকুরো বুকুরো जों सायोनो राजनैतिक बदल गोबां दङ त्रिपुरा राज्योआव हायफानो त्रिपुरा मथा कायसा राजनैतिक बदल हिनि ताखाकानि त्रिपुरा मथा कायसा मुभमेन्ट जे मुभमेन्ट चिनि बुबाग्रानि बिसिंथिगै ख्लायजागै दङ अ मुभमेन्ट नोंखा चिनि त्रिपुरा सरकनो बाहायकै पार्मानेन्ट सल्युशन कारिउइ रिउइ मान आ नाहार बं नाहारै तिनि बुबाग्रानि लिडारशिपआव त्रिपुरानि जत्त लुखुरक बुबाग्रानो हामजागै अमा हायखेनो जयेन खालायदोंमोन किन्तु आनि सेलाय सिगां कगनारनाय चिनि बरम गोनां एमएलए एमडिसि इएम रक तामो सालांखाकै फेक जयनिं गोबांमा जागावानो फुनुगै दङ अ फेक जयनिं नुगै आबो जों जतन सायमानो आबो गुबुइया जे जागाव 300 गार बरक 3000 जे जागाव 15 गा बरक आपना 1500 अमा हायखेनो बरक जयनिं प्रग्राम खालायदों दङ আমরা সবাই জানি ত্রিপুরা রাজ্যে যে জায়গাতে এখন ত্রিপুরাসা বসবাস করে 6 শিডিউল এরিয়া এই এরিয়াতেই এখন জয়নিং প্রোগ্রাম দেখানো হচ্ছে প্রত্যেক দিন বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ব্লকে এইভাবে জয়নিং প্রোগ্রাম করানো হচ্ছে এই জয়নিং প্রোগ্রামে এই ত্রিপুরা রাজ্যের যে মুখ্য উনি ওই জয়নিং প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করছেন আমি জিজ্ঞেস করতে চাই আপনার তো আইডি আছে এবং এসবি স্পেশাল ব্রাঞ্চ আছে সেই সকল জয়নিং এ আপনাদের যে দেখা উচিত ওইখানে কি ঠিক ঠিক 1000 না 6000 কত ভোটার জয়েন করছে আমি জানি এবং বিশ্বাস করি এবং উনিও জানেন যে ওই সকল জয়নিং প্রোগ্রামে ঠিক ঠিক যেটা লেখা হয় ওই লোকগুলি ওখানে উপস্থিত থাকে না অথবা উপস্থিত নেই এটা ওরাও জানে কিন্তু কি দেখছি যে প্রত্যেক জায়গাতেই এভাবে ফেক জয়নিং প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের আজকে এই বিশ্রামগঞ্জ মোটর স্ট্যান্ডে যে জয়নিংটা হয়েছে এখানে টোটালি জেনুইন ভোটার্স জেনুইন ফ্যামিলি দেখে আমরা জয়নিং করাচ্ছি আপনারা বলুন যে জায়গাতে আপনারা 1000 ভোটার 350 ফ্যামিলি আপনারা 15-16 জনে দেখান না আধার কার্ড দেখান ওরা কি ঠিক ঠিক জয়েন করছে কি না আমরা জানি এগুলি টোটালি ফেক ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের মহারাজ আছেন আমাদের রাজা আছেন আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে পত্র পত্রিকায় দেখি যে আমরা রাজা মানি না আমাদের মহারাজ নিজেও বলে থাকেন উনি রাজা মানুক বা না মানুক গণতন্ত্রতে রাজতন্ত্র চলে না এটা আমাদের মহারাজও বলে থাকেন গণতন্ত্রের মধ্যে রাজতন্ত্র চলে না আমরাও বিশ্বাস করি যদি গণতন্ত্রই থাকে তাহলে আজকে অবধি 2016 সালের পরে কেন এডিসি এরিয়ার যে বিসি ইলেকশন করানো হচ্ছে না তাহলে কি এটাকে গণতন্ত্র না কি তন্ত্র চলছে ত্রিপুরা রাজ্যে যেই 6 শিডিউল এরিয়াতে আমাদের ত্রিপুরাসারা বসবাস করে সেই এরিয়াতে ইলেকশন করতে দেওয়া হচ্ছে না সুতরাং তাহলে ইলেকশনই যদি না হয় সেখানে আমাদের যে সরকারি যে সুযোগ সুবিধাগুলি সরকারি ফান্ডগুলি কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এইগুলিকে আমাদেরকে নজর দিতে হবে এবং আমরা জানি যেভাবে 6 শিডিউল এরিয়াতে রাস্তা ভালো নাই ইলেকট্রিসিটি ভালো না হসপিটাল ভালো নেই স্কুল ভালো চলছে না স্কুলের বিল্ডিং আছে টিচার নেই টিচার আছে ভালো বিল্ডিং নেই ভালো বিল্ডিং আছে টিচারও আছে রেজাল্ট ভালো হয় না ত্রিপুরা এরিয়াতে কেন যে জেনারেল এরিয়াতে যে বাতাস বয় যে বৃষ্টি পড়ে যেই অক্সিজেন গ্রহণ করি আমরা সেই 6 শিডিউল এরিয়াতেও সেই বৃষ্টি সেম বাতাস তাহলে ওখানে যে আমাদের বাচ্চারা পড়াশোনা করছে তাদের রেজাল্ট ভালো হয় না কেন শান্তি সম্প্রীতি না থাকলে উন্নতি হয় না
সেটা আমরা ডেইলি নিউজ পেপার এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখি। হ্যাঁ, এটা আমরাও বিশ্বাস করি যে শান্তি সম্প্রীতি না থাকলে ডেভেলপমেন্ট হয় না, কিন্তু শান্তি বিনষ্ট কেন হয় সেটাও তো দেখতে হবে। শান্তি তখনই বিনষ্ট হয় যেখানে সমতল এরিয়াতে যেভাবে উন্নতি হচ্ছে সেইভাবে আমাদের এডিসি এরিয়াতে উন্নতি হচ্ছে না। সেই ডিফারেন্সটার জন্যই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এরকম পরিস্থিতি, ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে। আমরাও চাই উন্নতি, তাহলে ত্রিপুরা এরিয়ার উন্নতিকে ফেলে শুধু জেনারেল এরিয়াতে উন্নতি হবে সেটা আমরা হজম করতে পারি না। আমার নিজের বিধানসভা আমাদের মাননীয় এমএলএও বলে গেছেন, জম্পুই জেলাতে জৈনিক প্রোগ্রাম হচ্ছে, জম্পুই জেলাতে ছোট একটা পার্টির অফিস উদ্বোধন হচ্ছে, কিন্তু জম্পুই জেলার উন্নতি চাই। এখানে গিয়েও বলেন জম্পুই জেলা কেন কলেজ করেননি? একমাত্র জম্পুই জেলা এসডিএম একটা সাব ডিভিশনে একটা কলেজ তো হওয়া দরকার। সেম আমার সিমনা কনস্টিটুয়েন্সি, সিমনাতে একটা কলেজ নেই। 2018 থেকে আজকে অবধি ডিমান্ড করে আছি, বিধানসভার মধ্যে প্রশ্ন তুলছি, কেন হবে না ত্রিপুরা এরিয়াতে কলেজ? কেন ভালো ভালো হসপিটাল হবে না? কেন রাস্তা বড় বড় হবে না? এটাই আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমরা জানি আমাদের ত্রিপুরা পার্টি বুবাগরা লিডারশিপে আমরা যে ডিমান্ডটা করে যাচ্ছি আমাদের উন্নতি এবং আমাদেরকেও যেই ফেসিলিটিস সমতলে দেওয়া হচ্ছে, আমাদের ত্রিপুরা এরিয়াতেও আমরা সেই সকল সুযোগ সুবিধাগুলি চাই। আমাদের ত্রিপুরা পার্টি আমরা কোনোদিন নিজের স্বার্থের জন্য এই রাজনীতিটা করি না। ত্রিপুরা খাইনের কোনোদিনও নিজের স্বার্থनि बागै सिबिं अजागाव राजनीति खालाया। जों दफानि बागै जोंनि नेक्स्ट जेनारेशन बोसा बुद्धि रगनि बागै जों दिनै अजागाव राजनीति हिमलायजाक जे बरक कोनोदिनও फले राजनीति जे नखराखौ बरक पर्यन्त दिनै बुबाग्रानो लगिरना बागै बेबागनो फायजाक अजराव जों त्रिपुरानि जत लोकरनो दिनैनि अचिकनसा प्रग्रामफोरा हिरमानो किन्तु मास जयनिं तो कतर बले ओ प्रग्राम नि बिसिंगति सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारावनो जों अमनो कयनानि बुङो फायदि जों फाइनान्सियल बुबाग्रानि बिसिंगति चिनि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ते चिनि बुबाग्रानि बिसिंगति जे चुक्ति एकॉर्डिंग मानि आमनो दाक्ति खालाय सामुंग थेपानो एक्जिक्यूट खायनानि आबो सामुंग थेपा जाखांगाय जों जोंनि हानि अधिकार जे जों लैंड जे जों मायांगै दं माने एडिसि हाफां जे लैंड बागै मायांगै दं माने आमारक जों जुदि बागै मानखांगाय जोंनि त्रिपुरा सारक जोंनि दं थायजागारक जों बेबाग जोंनि बुमुंगै खालायमाननाय जों दिनै निजिनि हावा दंगैसे बुइनोसे जों सानलाय मा दंलाय जासियो ओ बेलायखौनो वानामा सिंसा जों 2025 अमहाय अवस्था जों जुदि ताबुक बोसोरखांगो बासावै हिमैया हंगाय जोंनि भबिष्यत जोंनि बोसाबुद्धि जोंनि बुसुंरंनि फिउचार बेलायखौनो मोनाखै आपनि बागै जरा दंसारि जों खामा सिनाय ताखुर बुखुरक जों निजारा वाला लायै जों निजारा खुब खरां सम मोखां सम उंलायखांगाय बुइ सुजुग सुबिदा नाव जों नक कायसा जुदि बुता बुफाय वालायखांगाय बुइ आजागाव तेब नन फेमलगै नन तेब क खामिया दावै बुता बुफायनो सिकागै सिबियो आबनि बागै जों बुजिना नांनाय जों राजनीति खालायो हिंपानो जों दफा जों निजारा गुबै हामजागलै मुंमा हामजागलायनाय आबो चिनि बुबाग्रा जत जागावन साय दङ जों जुदि वालायखांगाय बुइ अजागाव सुजुग सुबिदा नानाय आबनो जों खेल मातननाय दाखुर बुखुर जों नुगै दङ स्राय चिनि मकल जे दाइसिं सामानि कक न कक बिसि इलेक्शन खाया याखाय जत म्युनिसिपालिटी इलेक्शन विधानसभा जत पंचायत समिति जिला परिषद कोनो इलेक्शन बात करिका बेबाग न खालायका शुधु त्रिपुरासानि इलेक्शन खालाया तार माने त्रिपुराव दुईटा आइन नुकजागै दङ जों त्रिपुरासानि बागै आइन जुदा
জেনারেল তংনাই রকনি বাগै আইন जुदा সিক্স শিডিউল তংনাই রক্ষে তামাসে পাপ খাইকেবা আমরা যারা সিক্স শিডিউল এরিয়াতে থাকি তাদের জন্য অন্য আইন, যারা জেনারেল এরিয়াতে থাকেন তাদের জন্য আরেকটি আইন। আমাদের সিক্স শিডিউল এরিয়াতেও তো আমাদের হিন্দুস্তানি, আমাদের বাঙালি, আমাদের মুসলিম ভাইরা থাকেন, তাদেরও তো সুবিধা হচ্ছে, সেদিকে নজর দিন। কেন হচ্ছে না বিসি ইলেকশন, সেটাই আমরা বড় প্রশ্ন, এবং আমরা বিধানসভাতেও সেটা প্রশ্ন করে থাকি যে কেন বিসি ইলেকশন করা হচ্ছে না, কেন ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্যের মধ্যে দুইটি কানুন, দুইটি আইন কেন হবে? একই আইন করতে হবে যাতে সব এরিয়াতেই ডেভেলপমেন্ট হয় এবং সব জায়গাতেই ইলেকশন হয়। ইলেকশন হলে পরে আমাদের এখানে ফান্ড যাবে, সেই ফান্ড ইউটিলাইজ হবে। এখন যেভাবে কাজ চলছে এভাবে চলা যায় না। তাকুরো বুকুরো আপনার जों বুঝিনা নাংনাই ফাইনাল তেব जों বুবাগ্রানো লগিরুই বুবাগ্রানি ইয়াকুনো তেব গ্রাক মাখাইনাই যাতে চিনি নাহারমুং চিনি ওয়ানসুকমুং অ হানো যে जोंनो याफार करनान बागै चिनि बुबाग्रा साइतो उइतमनि अजागो नों आं लगिरियानखाय साबो लगिरि फाइनाय केबो लगिरिया तिनि जों नुगै दङ बांलादेशि गुबेक जों हिनाय বাংলাদেশি গুবেক যারা ইলিগেল ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে এসে বসবাস করছে তাদের জন্যই আমরা ইলিগেল ইমাইগ্রেশন গুবেক বলে থাকি। কিন্তু প্রচুর বাঙালি বন্ধুরা সেটা হজম করতে পারে না। কিন্তু আমি এটাই বলতে চাই আজকের এই সভা থেকে, আমরা কোনো জাতি, কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নই। আমাদের মহারাজ সব সময় বলে থাকে কোনো জাতি এবং ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। আমরা আইনের মাধ্যমে কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখা যায় সেটাই আমরাও কাজ করছি। আমাদের মহারাজ কি বলেন, আমরা আমাদের ইয়তকে, চিনি শিকলাকে বন্দুক দিতে চাই না, কলম দিতে চাই। হিনি সাহিত্যমূল্য সুগম মহারাজ কলম সিরিনাই চিনিতি প্রাসা তে চিনি শিকলা রগ্ন যাতে ভবিষ্যৎ কতর অফিসার ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার মানথং আমনো जों नायो তে তাম অজাগাও जों वानसा तिप्रासा हिनि वालायनि कबा र वानसा तिप्रासानि कलग्या अजागाव डेभलपमेन्ट नि कक्से अजागाव आइन नि कक्से जेभाबे आइन आपनो जत जागानो प्रयोग खालामनानै नांनाय ताखुरो बुखुरो सारि बंखा तिनि चिनि अजागाव जे जयनिं मानि अब फाइनान्सियल तेबो कतर जयनिं नाय जों साया जे कांग्रेसनि टिप्रासारनो जों जलेव सिपिएमनि टिप्रासारनो जों जलेव बिजेपिनि टिप्रासार एमएलए मन्त्रिनो जों जलेव अकक सानानै नाया जों कै सानाबो थांला। किन्तु बरक बानसुगो जों जुदि अमहाय कक साखांखाय बरक जले जागो बंनि सिट कमाय थानो बरक अल नेक्स्ट इलेक्शन पायांगै बरक एमएलए दे याखरे मारिनो आबनो किरि जागो। अरे एमएलए मंत्री एमडीसी ईएम अब कदर करिया निनि दफा तो गांगाय नों एमएलए मंत्री हाइनंनाय दफा से जतनि सलाय कथर कक अकंनो मा वानसुगनाय जोंहाबोनि बागै कांग्रेस सीपीएम बीजेपी नि जारा टिप्रासा लिडार सरकार नबो नरक बसुंबाय बाक्सा जदि न नरक फान तो गांगाय सत साहस तो गांगाय जोंबाय बाक्सानि बांग्लादेशी गुबेक हिंतानि फायदि ते हिनि फुनुकति नरक जुदि टिप्रासान बागै सामुं खानानि मुचुं गनो हकाय तिनि टिप्रासारनो वाक टक पुनिवानो रां 2000 यानो 5000 यानो चिनि मीटिंग फायदि और जयन फायदि हिनवा बायले निनि दफा निनि बसाबतुई जे अंधकार थांगि तो माने आमनो থেকে नों কোনো দিন রক্ষা খালাইমান গলা আপনি বাগै नरनो आं कयो जे चिनि बुबाग्रा ताबुक बसावै सामुं खायबाय तंमा जराव नरक फायबायदि जत टिप्रासारनो मोथांनानि बागै जोंबो जत रेडि दङ हायकेनो चिनि दफा साबसा बानसिनाय गामसुनं सितो तेयसा जत तिनि जे जयन खालायनाय रंगबो आं खाबाय यासाक सगो तेव पान्दावा किसिजाफोर नजारा तंग्रोबनाय रंग खाकसं माते हामजागमुं याफारो ते बुबाग्रा आयुलकथुं टिप्रासा दफा आयुलकथुं एबं जों सालसा अहानि यकसामा मानाय हामबाय खुलुमबायगा। बेलाय बेलायखौनो हामबाय सिनि
Minister Sarno